Tayo ang jatuh volunteer sebelah koyo, mat ni jatuh fashion orang bicara tentang tayo borok rokok butuh nani bagai, saya kesan yang besago, pui awak borok subung di awak diulo, ayam uklogo subung na bagai ang beri rokno, je volunteer tongai borokno, coba dihine ang koi jauh. Teh kesan saklai mo mungkin, cini medical team tongo, ayam Swami Vivekananda moidan je sejak tongani, apa ni tolawa je umbrella tongo, aja cini medical team tongo, kebo sak kami rokni tongkai, bici bari nangui tongkamke, ayam thangi medical team rokni gerengai, borok coba cunawi bano. Mat ni pataro tongnai, joto dakuk tai bukuk sanga angkoyo, turuk hai mat bisingo phaibedi, tei serapsa hingga cini bandar cenglai sinai, apa dibagai piring parai mulai awai, cini stage no bitingoi, joto ajuk phaibedi, tai cini omat no sukung phaibedi. Kulit ni kan, le marut kan. Halo. Ang koinai sini jeo BBIB arrangement khaijak o achuk thai bukhago sini jara sini BBIB no karei kubun borok kubun achuk dongkha anglorno please lamang koinai जों अ जागानि अंखरै से गुबुन जागाव जों थाङै आजुलाय मानिबो आंनाव खाबाय खाबाय गयजाव सिनि जारा भिआईपि रनो सिमनो जों अ जागाव दिनै
Asok Rishnai, Abraham Gari Gusung Kisha, please, Sumazagani, Amkalai, volunteer Sapno, Cooperate Tanjabage, Angler no, Kawi Koi, Mangarzo, Hamba.
kaisa koimo sini mat bisingo bike khoni khumna berajak tongo angor number saklaini dabo aga malkhuni malik rona koinai nok rona koinai abono kisa norina bagai TR01AL double A 9982 o bike no nori ke bele hamnai ei khumsa bike TR01 AS 6853 ei khaja malkhung TR01 Q 6591 tai sini je VIP roni malkhung rokbo mat bisi roka habjak nuka ang koinai a malkhungi pilot rokno eba mothane rokno norbo please sini mato jaga krini bagai ang rokno koinai norni a malkhung rokno kisa matni phadaro lang thangke belekana hamnai tai khumsa TR01 BD 0767 Maruti van agari nomo ang koinai kisa phadaro kari ke belai hamnai tai koina muchungo sini volunteers honor kisa corporate training bagai sini je BBIP asu kai sunam tak tongo ajago sini je ringja korok siminar ro asu ke bele hamnai te omno karai sini oje moncho ni berigat khajak o jagao ang sini media ro koinai nor bakisa please sini panda channel nai tomani bagai o berigat ni fatara ro nor ni je interview ba dekono nor ni sunani sanani mutuma ro nor go berigat ni fatara thangi nai sunani bagai anor ro koinai sini jara media ro anor ro kisa corporate training kojabo ang tai koinai sini jara office ko tongi tomai ro kisa please nor ro go jaga ni angkulai sini volunteer ke sama haiken nor kisa volunteer ro corporate training bagai anor ro khabai kojabo hambai sini taku apon debroma nini gari office ni bising tongna amlo kindly before we begin the program ngamno kisa clear kaita chanai kaisa saklai mu jotto camera tiye media professionals sini media fraternity friends rokno je interview nai tongmani open interview amno kindly off the front stage tangi nai norok amno kabar khaile ke chao tamla ni maba jengo front space no sen clear khai tonai joto volunteers only selected volunteers will be in front of the stage haga tai kaisa saklai mung je media ni bisingo all area access je akad ganang ro you can enter in the front otherwise tai bakiro no kindly to avoid the crowd no ayang alkadi ki tongkai janai sini volunteers rogo kaisa jagao group kam haya please gather yourself juda jagao thangai norok janijar duty palon khaidi joto exit tai entry gate minimum dozen kai volunteers ajagao tongdi to avoid any sort of problem parisintabuk formal program chengani sekang kai kaisa saklai bung ang YTF ni si friends of saklai volunteers of no kai TWF TEF TISF norok jotto je jagao exit gate tongmani tai je jagao entry gate tongmani a jagao sini volunteers of kabari nani bagai buku payel nung je jaga pon tongdi stage ni ganaro fainai se nasingmani somoyo ni musamung nai thokbai
kisah musawui sini audience semua sajungna bagai beskango faizadi. Buku payal no koi jago stage bukago faidi. Sini program cengmani sekarang ceng kaisa musamung nainai lene. Tes rapsa kakeno sini program no ceng cengna thang sinai. Awani bagai ceng kisah halogai naising lainai. Tai ang joto volunteer rokno hai na hai koi nai. Kurungsa jagao butuh bung tong lai ceng pir jagai thang lai di. Tai boro rokno acukna ni shoi shoi jaga khlai redi. Tabok joto ni beskango nai thotok musamung musawai phonok nai Payal Deborma. Sini beri volunteer rokno koi jago. Beri volunteer rok yang ani Debra bukhago. Ajaga bisa bising hapui beri rokno ahamke ajunna ni bagai bisa coba gradi. Yang ani yagra Debra bukha. Buku volunteer rok je tongnai rok yang bisa bising hapi aru beri rok ajukja borokno. Jai jai ka ajunna bagai bisa coba gradi. Jeng tabuk musamung nainai buku Payal Deborma ni. Nai thotok ke musamung. Hai ni jengja tanah yang kau korban pada langsung nai. Buku Payal Deborma. Hai lamjok shopira jini khorang ni mang pili wa joto nai tong nai tir brahas tini joto lukurok no. Jeng saimano bishik jora kuri kya tai talni ya gulo no buskang ni Februari talni bishingo no has jo bidan choba chong mari klaijak na ni thangi tongo. Obni baginyo jeng nugui man kha dal bidal thengkreng ni bodol rok borong ni bodol ni phan phunuk na ni bagai. Kereng kereng jagawa thangai bodol ni phan phunuk mani lukuthum panda khlaimani ob hai mang pri lok bojeng nugui man kha hingke oma hai kino tipramo thani bukhaktei. Tini 12 November salmari o salmari wo lukuthum panda kaisa borok ni bodol ni phan phunuk na ni bagai kaisa kotol lukuthum panda khlainai astabol thingno khlawo aboni bagai jeng o jagawo gobang ma amsani yang amsani para amsani tiprasa lukurokno phaimani mangpli rok jeng nugui mankha jeng basajak tabuk jail khana buskango o jagani mangpli rokno jeng norongno phunungnai tai buskangni mangpli rok jeng astabol ground ni mangpli rok jeng norongno phunungnani chai toknai kai tabuk jeng o jagani mangpli rok nai lainai yang jeng lama ayang phaisingni nugui tongo gobang ma ayang Teliamura bukhakni ambasa bukhakni yang side ni gobang ma amsani tiprasa lukurok o jagawo lukuthum panda phaimanjak phainani bagai chini kanborok kanlaye bodol khlaye himi phaimani mangpli rok jeng nugui mankha o mahaina mangpli norok nugui mannai chini khorangni mangpli ni dadak sidak mangpli ni bisingtei
Mereka hambai buku pal dapur mano bini nai toto besamung mesawai punuk mani bagai. Tei serap sani bising ulah cini panda cengceng nani thangai tongo. Joto hai manja hai nai hai bhatar rogo masawai tong nai joto taku buku sangno ang teruk ma bising hai nai bagai koi jao. Cini ayang kasat buka ayang ukulak buka goti bo asuk hai tongko yang stadium buka goti buku bang ma asuk hai tongko. Faibedi joto sukung faibedi. Tay fataro je bacai tongre rok tabu ko yang bisingo jaga tongko borok na ang koi jawo norok yang bisingo faibedi. Tay serap sangke no jeng cini pandano jengnani thangai tongo. Tay ang hai no hai safiro ayengo ani yang rabakak Swami Vivekananda moidangni je sijak tongani a tolao medical team tongo belai ke sak bejuang khake sak dera khake nang sokang khake aro thangai aro ni medical team rokai kerengbi tai coba cunadi. Hello. Halo. Volunteers rock, norong ni water distribution rock, norong start kay maka, hasal ni jesini opan nawo manjak kani rock no, tui rock isa baglay sini.
Nang sai ma. Ang joto takut sungno bojo ani yang dia berapa thago je tongnai rok o yang buthago tongnai rok yang ani yang berapa thago thange achuk baidi tai buri rok yang thange achuk baidi ani dia berapa thag maka jeng kesere bek achuk phano chini jaga te bisa jeng khlai manano सिंपल को तक है तो वो कर ना ताकि डरने बहुत बुलाने वाला भी ये हमारे को लाइट से भाग वो कॉम्बो दूंगा आयुर्वेद से भी ठीक है क्या मुझे ये बताओ ना ठीक है स्किन दिन ना ओ जिससे दिखने पारे ना पूरे दिखने पारे ओके मुझे पैसे ang joto taku buku sango bisani ko khana bagi koi jawo jeng je jelaro ani ya grabu thago gobangma jaga dong khali aro thani achukna bagi koi jawo nai buri rokno ani de grabu thago achukna bagi koi jawo yang lo buri rok ni achukna ni gobangma jaga khali dong ko yang lo achuk khali jeng buri simita achukha hungkai jini achukna ni jaga jeng sekolah ke mana no jelasnya achuk hai kai o jeng hai ke
एसे बे खालामनो जों आथुम लायो जेरै जागानो जों प्रग्राम आनानो ते कैसा के तोय गोबां मा जागानो रिजार्भ दङ नरक जे नामासो दुइनाय नुनि मानो कामो हुके ग्लास एबा बुतल बर' उरक खिबियावो गुरुसा जागावो गुरुसा जागावो जमाखे जमाबादि आं नरक कय जाव अरो बुतल एबा ग्लास ता खिबिदि गुरुसा जागावो तनि खांगे जोंबो उरक खिबनानि बागै काहामुंगो ते कैसामके ओ जागावो आनि बसकागो जे बुकता जागा दंमोननि ओ जागावो जे आई कार्ड गरै जे भलन्टियर या बरकता दंसादि ते सबसामके जिनिअरो जिनि बुबाग्रा फाइसब फैनाय आबनि बागै जोंबो जागानो बुकता दंनाय आबनि बागै आबनि जोबोद फाइसब जे आई कार्ड गरै नरो ओले सिने आचुग्रनि तालनो बागै नाइटोंङै दाहुकtai बुखुक संग्रं नुगुनि मानखना चिनि मांक्लिनि बिसिंतै yang phachingni bama haike lukurongni bangwari bangmasake te bodol bodol khai phai bangmari bangi tongmani chung ama hai mangplirok nugu mankha ge chung je ajaga luku thum bandabo phai manjak phainai lukurok baibo chung thaisi thani kok saina lenyani chaitok laina ge phaide chung ajaga phainai phai tongnai lukurok bai chung mankha ge kok saina leina borok tam nahar mungno tei o jaga phaimane biangni phaimane oma hairok chung borbai kok saine leina taku biangni phaimane kha chung ke tagarjula ne chung mojong gonya mara ere khaga doinong wat ni tamani bagai tini o jaga onarok bodol bodol khai phaile kya chung tini jonasabha kaisa kotor ma songsa jago chung abon bagai ringjangman bagai ma phaikya hambai chung hambai chung tebo kok saine lenai chung yang bukuk jok sangbai bukok saine bukungna pulan lamso gochin kana biangni phaimane kha mandani haimani tamni bagai nor tini o jaga amso bodol bodol khai kuthum lai phai tong tini bubagra no support khlaina bagai phayo bubagra tamni bubagra thanjani mari o himani bagai chung bubagra no tini support khaina bagai bubagra ni ingkwa phayo noni kamirong ni le jotono rok da phaibai jotono phayo burisi bura serai jotono phaibai busak jora tei bubagra ni logi wa himnai hini ro wansuk je bubagra tongsa sung himnai chung da kan hambai chung tebu kok saina le nyaman ka hingge yang bukuk jik songbai bukuk borni phaimani kha chung kabor dini
Samni bagi nyaru tino jaga failai. जों निजिसिनि गेदेर टेबोलनि बागै फायथ' र' Kenoni kami rongile besa jorate rog lukurok faimane nuk khanorok. सिनिके त बर' आखिनिखौ आं फायगिया त फनो बाक्सा बर' गारिसो जागा जाग्राय गायमा हागोन नों Bukung sini mungkai? आंनि मुंखे सलिगा देब्रमा Hambai. Jeng koraksa korang nei oro faiman jak phanyai lukurok bai jeng kok salake hangke omo haike no paithak jorate jeng norong no tebo lamani mangpli phulungmani logi logi jeng astobol thungnokhlani mangpli rok ba busa jorate luku bang mari bangkha luku busa jorate kuthumka omo hai mangpli rok jeng norong no choya sakno chini mangpli ni bisikte phunugui thangnai tei mankha hangke jeng tebo jagao phai tongnai lukurok bai bo jeng kok salayane Busia, busia. আমাদের মাঠের বিভিন্ন প্রান্তে জলের পানীয় জলের ব্যবস্থা করা আছে আমি অনুরোধ করছি আপনারা যারা জল খাবেন জলের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন আপনারা ওইখানে যান এবং ওইখানে জল পান করে আপনাদের গ্লাস অথবা বোতল এখানে জমা করে রাখুন এখানে সেখানে ফেলবেন না ধন্যবাদ Sahoro, kebo mari tongkangke oro stage ani thani rukhai kebo risha mari tongkangke stage ani thani rukhai kaisa tatni risha kumachakha আমি তো দিল্লি আছি Dibor kaham joto takuk tay bukuk songno pinini mass gathering o astobol ground no sini various speakers rock so payani ni tongkha pinini o pandawo kog narangani bisingo kaisa nangkumani borok tongo je India ni sports personality Baichang Butia Bobahaino sini station so paisa
जों बिनि बुबाग्रा कक सालानि सिगां बिनि कक बोखोना लायनाय हायनि बागैनो आं खागावो जत ताकुबनाय बुकुग्रब सातुंनो सातुं हियाखै वादैनो वादै हियाखैनो जों अ पान्दानो मोजां रिक लाना लांनाय जों ताइ बिजिलेरानि थाइया ताइ स्राबसा तंखांखैनो जों जेंलायसिनाय जेंनानि सिगां आं जत सिरि volunteers रनो जे गाहाम का सामुंखाय दंमोन सानै साथाम हरनै हरथाम तुया जायाखै जेन' सामुंखाय दंमोन आ समंनो काइन्डलि कन्टिनिउ खायदि फातारो जेयां नां कांके नायनायदि गारि चलायनानै लामा सिग्रिखा जत ताकुबनाय बुकुकजों जे हासाल निसिबि हिमै दंनाय रंनो दाति दातिखै यांनो फायनानि बागै कयजाओ सिनि फिल आस्ते 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 खै अमो पुङैबो दंखा पुङैबो थांनाय आगेबो पुंजाक दाबो पुंफिउनाय अ जे फिलनि आजागासो जामदाहारि जे बर'लेनि दंमानि बर'नि आजागाव तुइतारांनि तुइलायनि मेडिकेल टीम न तांफोर मेडिकेल टीम लागा जोतो रिलैक्स kai tongde joto nasu rush ngai nangya only volunteers marathani hai na hai koi na joto no jani ja achu khe na achu koi tongdi ke boss ka tawana di tai je sakham yaungnai borong ni bagai naina ni bagai ayang medical team tongo जों जानि जा थायो न आचुके दंलायनाय ते स्राबसां के चिनि पान्दा जेंनानि जों थाङै दङ ताइ चिनि पान्दावो काहम काहम बक्स साइ खनारिनान बागै दिनै फाइस पाइजाक जों खनालायनो अबनि बागै आं हायनो हायनो जतनो कयनाय जे जानि जा थायो आचुकदि ताइ आयां गोबां बरक बुथुमै दंखा गेट बुसखाङो अ गेट न किसा बुक जाखलाय रेदि बरक फायनानि नांगो ताइ आनि यागो Debra bukhak, ani yagra bukhak ko stage gane gini wo kubang ma buk cha jaga dongko a jaga phaye achu phaimano tai mat mi phataro dongnai joto taku bukuk sono ang mat mi phataro dongya woi chini mat bisingo phainani bagai ang koijao tui nang kangke narok tui chini mat ni kubang ma thayo no tui tongo narok tui nai mano ang koi nai narok tui nang kangke tui nadi phia ba oro oro tui ni botol eba glass rok no khibui ta dongdi Tino satung no boceng satung hanya woi asep tung mana tungnya hanya tungo hanya woi jeng tino ro khai lebeni jini thansa ro hamjak bani orang baksa yakni bothansa oh chini oh
Halo, जों दाबो जोंनि पान्डा चेंमारि दिगि थांनायसिनै पान्डा चेंमारि फारसें थांनायसिनै ताबन on the stage जोंनि first speaker no दाइसो फायै जोंनि public no opening remarks होनाय बागै कइनै जोंनि Sir Gorisong Korean no sini o monco faye sini o mass gathering no kok sakoina ni bagai sir Sir Gorisong Korean kayo jengkata na yapa kome mo na langsung na di stage Mereka nomor 여기는 한 마리, 그리고 또 이제 gathering ni, sini dol ni माननीय प्रेसिडेंट श्री विजय कुमार लांखो, ताको, प्राक्तन विधायक, sini खाबाय, खुरबाय, 상무리, 부다가, 누나, 뭐 할게, 예부로, 이리 좀 누마니, 비니, 걸바이, 비니 프로테스트바이, 몽땅무바이 비니 좀 아시게 통해매하, 부다가는 아니, ব্যক্তিগত তরফ থেকে, 아니 শান্তি তরফ থেকে, এবং দলের তরফ থেকে খাবাই, খুবাই, 한마이 যাবো ঈশ্বর বড় দেব শক্তিশালী খাইতন দেব ফান্ডিতন আনি জাতি এই যে হাক হবাসী তোমা অন্ধকার পাই তোমা অন্য তো বাক্য পাবে লগেও আবো খাখা যিনি নাওরাই কাহাম স্পোর্টস পার্সোনাল বাইচন ভুটিয়া সাহেব খাইতনবো বড় বাহানি খাবাই পার্টির তরফ থেকে ব্যক্তিগত তরফ থেকে আমাদের বাহামায় কাঁচামালা মঞ্চ গাড়িও আচমনায় যিনি বিধায়করাও এমডিসিরাও চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বারসহ নেতৃবৃন্দ এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যে তিনিও প্রথমে ফেনায় আমি তাকে তোমার বসা হালাও খয়ং যতরা কিয়া খাবাই তাকুরা जों भारतवर्षबाय बारुम एमालगेमेशन भारतवर्ष 75 বছর 75 years কাহা এই 75 বছর চৌতাম মানখা তাম মাসাই তাম খাইমাত অদ্ভুত একটা পরিবেশ যৌন যেভাবে জিনিস থাকাও রুম্বই বিমানে চাপিয়ে দেওয়া যে একটা দুঃশাসন এই দুঃশাসনে নিষ্পেষিত আজকে ত্রিপুরার উপজাতিরা রাহি রাহি রব ছাড়ছে বন্ধুগণ আমি ছোট্ট একটা উদাহরণ দিচ্ছি আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যিনি ত্রিপুরার মানুষের মুক্তির জন্য আসা যাওয়া করেন এইখানে নেতৃত্ব দেন কয়েকদিন আগে তিনি বলেছিলেন কি বলেছিলেন পত্রিকায় সেই সংবাদ উঠেছে যে উনি অ্যাপ্রিহেনশন করছেন কি অ্যাপ্রিহেনশন যে 2050 সালের মধ্যে আসাম বহিরাগতদের দ্বারা শাসিত হবে আমরা
মাইনরিটি হয়ে যাবে। আজকে আসাম কারা শাসন করছেন? বিজেপিরা। মুখ্যমন্ত্রীকে অসমিয়া। সেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত আসামে কারা মুখ্যমন্ত্রী? সবাই অসমিয়া। তারপরও ক্ষমতায় থেকেও তিনি অ্যাপ্রিহেনশন করছেন, ভয় পাচ্ছেন, আগাম সতর্কতা দিচ্ছেন, অসমিয়াদের সতর্ক করছেন, তোমরা সাবধান হও, না হলে বহিরাগত তোমাদের উপরে শাসন করতে চাও। আর আমরা ত্রিপুরার মুয়ে করে হুকুমবারা কি করছে? ৭৫ বছরে একজন মুখ্যমন্ত্রী আমরা পেয়েছি, হ্যাঁ পেয়েছি, দশরথ বাবু। দশরথ বাবু মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পেছনে কাদের হাত ছিল? যুব সমিতির হাত ছিল। যুব সমিতির কুট চালে সিপিএম বাধ্য হয়েছে দশরথ বাবুকে মুখ্যমন্ত্রী করতে, না হলে কোন অবস্থাতে দশরথ বাবুকে মুখ্যমন্ত্রী করা হতো না। সেই ইতিহাস পরে আমি বলবো, হয়তো দেখে নাও যদি কোনোদিন সুযোগ পাই। এইবার যারা কংগ্রেসকে নিন্দা করত, কংগ্রেসি মাল, কংগ্রেসি কালচার, 4 বছরে 2 জন মুখ্যমন্ত্রী, এই ত্রিপুরায় কয়জন মুখ্যমন্ত্রী আমরা পেয়েছি? নির্বাচনে যদি র্যাঙ্কিং না হতো বাই পোলে, তাহলে আমরা 3 জন মুখ্যমন্ত্রী পেতাম। এখনো কেন জিষ্ণু দেববর্মনকে মুখ্যমন্ত্রী করা হয় নাই? হবে না? ন্যাশনাল পার্টি, আমরা ত্রিপুরাবাসীরা, আমাদের কি কোনো অধিকার নেই? আমরা কি চিরদিনই শাসিত হব, শোষিত হব? তার জন্য আজকে ত্রিপুরা মাথা দাঁড়িয়েছে। আমি আমার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা এলাকাবাসী, পাকুড়া, হাইউড়া, মারা, নানা কইও লাস্ট সংগ্রাম, শেষ সংগ্রাম, মরেঙ্গে, হয় করব না হয় মরব। কোনো বাইকের কাছে নেই, দেওয়ালে পিঠ থেকে গেছে, আর কোথায় যাব আমরা? চিনি বিষেনি, চিনি সোজাতে মুকুমবারা চিনি বিরোধিতা খেলতো, তাও আগে তো খেলকা যুব সমিতি আমরা নিন্দা খাই দেখা দশরথ বাবু তাও সব হরিনাথ সং, নগেন সং, রবীন্দ্র দেববর্মা সং, বিজয় লঙ্ক, গৌরশঙ্কর ইয়াং, রবীন্দ্র দেববর্মা, অমিয় দেববর্মা, জগদীশ দেববর্মা কি দাবি করে? হা দাবি করে, মাটি দাবি করে। আনিনো খাওয়া হা তোমার উড়া উড়া তাল্লা হয়েছে, এইভাবে নিন্দা করতে হবে। মোহাইকে শুনো কাতে রাইও বাজওয়ান রিয়াংদের মধ্যে নাকি সবচেয়ে বড় নেতা। সেই বাজওয়ান রিয়াং আমার বাড়ির দরজার সামনে এসে আমাকে নিন্দা করেছিল। আমরা কাতেও ওই শ্যামল ভা, আমরা ফাগলি থাকি, গৌরীশঙ্কর ইয়াং মিছিল এতদিন মুখ রাইলাই না যুব সমিতিরাও মা চালাই। এইভাবে নিন্দা ঘৃণা করা হতো আমাদের। তারপরে তো আমরা এডিসি লাভ করেছি, তারপরে আমরা জেলা পরিষদ করেছি। তখন ত্রিপুরায় যুব সমিতিকে সমর্থন করত 50% জনজাতি বা উপজাতি অংশের মানুষ। আজকে মঠাকে সমর্থন করছে 99% জনজাতি বা উপজাতি অংশের মানুষ। কেন পাবে না? এই দাবি না
পাওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন থামবে না। শেষ পর্যন্ত আমি মারালো ঘুরিলো আমি একটা অনুরোধ সেই যুব সমিতি আমলব মা সাহো এবং ফলব খাই লেখা যে মারো ঘুরিলো তপস্যা খাইলে দে যে জানি ঈশ্বরের খাতে যিশু খাতে নাই কৃষ্ণ খাতে নাই দুর্গা খাতে নাই কালী খাতে নাই নিশ্চয় আলাদা করলো যার যার খাতে ঈশ্বর তপস্যা খাইনি প্রার্থনা খাইনি আন্তরিক ভাবে খাইয়ে তবে তিনি রাজারা ফান নিলে এবং তিনি সারবা যে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড অবতরণ মানানি জন্য আশীর্বাদ প্রত্যেকটা বলিল কারণ যীশু খ্রিস্ট বলেন আচার মানে হোক নেই স্বয়ং পরব্রহ্ম কৃষ্ণ বলেন আচার বিনি বোমানি হোসেনি রাম বোমানি হোসেনি বুদ্ধ বোমানি হোসেনি রামকৃষ্ণ বোমানি হোসেনি পৃথিবীয় যত বড় বড় মহাপুরুষ বোমানি হোসেনি আছেন তিনি আজ মারো অবশ্যই খাইদে প্রাণ খাইদে যাতে চলছিনি সাইব মহাত্মা গান্ধী যাই হোক সময় কম বেশি সারিয়া সারাইব দম লাস্ট একটা স্লোগান নিরজতা নিলগে সাধু আওতাম শোনায় গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার বুঝকার গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আমাদের সাথে জন্মসিদ্ধ অধিকার সাথে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার সাথে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আমাদের আমরা এটা আদায় করবই করব জয় হিন্দ যত ভূমিকা ভূমিকা আয়োজন তিনি মত আয়োজন Belengke hambai cini sar Guru Shankari angno bobini nangmani kongro saikne rekha cini to fanok kecarai. Tabo ang cini o Pandawa kong narungan bagai cini boram nang sar Hangsha Kumar Tripura Honorable MDC DDADC Bonajara Yakharo. Haide jeng Bonajatana Yafa Khoroboi lamsak lainai cini sar Hangsha Kumar Tripura no. Sar Hangsha Kumar Tripurano jeng cini o Pandawa Risaya Farai lamsakrai. Sar cini Pandawa nana lamsago dai o jorano Yakharo cini Tipra sarokno cini o hani pasarokno kecarai kok kisanarona bagai. খুলুমবাইকে যতন নমস্কার সবাইকে যিনি 184 জনা যে রাজা যিনি লাস বুবাগ্রা যিনি থিনাং যিনি ভবিষ্যৎ ত্রিপ্রাসারণে বাগৈ যে গাবই সারা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে সারা ভারতবর্ষ কক পীর নাই চিনি বুবাগ্রা প্রদূত বিক্রম মানিকনের নেতৃত্বে ত্রিপ্রাসারণ থানসা তবনানি বাগৈ তিনি কাইসা বিরাট একটা বিশাল জনজমায়েত অর্থাৎ কক বড় পয়সানা থাকে লোক প্রথম পান্ডা ও পান্ডা ফাই মানজাক ফাইজাক
Cini Monjoni Tolawa Asukjak, Tipra Muthani Party President, Senior Leader, Kesam Tangkarak, Dofani Bagai Samung Tang Faizak, Bortoman Cini Party ni Jotoni Bubagra ba Chairman, Ebong MLA Kesam, Cini Sar Bijoy Kumar Rangkhol, Kesam Montri, অর্থাৎ এডিসিনি যিনি বর্তমান তৃতীয় এডিসিনি কাউন্সিল চেয়ারম্যান যিনি জগদীশ দেববর্মা থেকে শুরু খাইয় আনো মাপ খাই বাইদি আনি শ্রীদাম সার থেকে শুরু খাইয় যতনি মুঙাং সারিয়া যিনি ইএম এবং যিনি এডিসি নি তৃতীয় এডিসিনি ইএম অর্থাৎ এডিসিনি যিনি যিনি প্রশাসনিক যে যতনি দায়িত্ব অকরা যিনি পূর্ণচন্দ্র জমা দিয়া বিভিন্ন এডিসিনি বিভিন্ন সামং তাং চারিনাই বদলে ইএম এবং এমডিসি রং যতন আনি ব্যক্তিগতনি বুখাক্তই পার্টিনি বুখাক্তই নরাও যত যারা অগ্রা চাকরা রাউন যারা এই সাতুঙ্গ বিভিন্ন জায়গানি ফাইয় চিনি ববাগ্রানি ফান্ন করাত খলাইনানি বাগৈ যারা ফাইনাই রাউন নরাও যতন খুলমুং ইয়াফারই আংশিও বিভিন্ন জায়গা তাবুকবো যিনি বুড়োরাও এখনো বিভিন্ন জায়গাতে রাস্তায় ভেহিকেলের অসুবিধার কারণে ভেহিকেলের বিনষ্ট হওয়ার কারণে এবং ট্রেন সঠিক সময়ে না পাওয়ার কারণে আমাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে পায়ে হেঁটে আগরতলা শহরের জুড়ে শহর বুকে বিভিন্ন জায়গাতে আমাদের তীব্রমুখার ওয়ারিয়ার্সরা এখনো আমাদের মাঠে প্রবেশ করতে পারেনি যারা এখনো বিভিন্ন জায়গাতে যারা দোকানে চা স্টলে যারা বসে আছেন আপনারা দয়া করে আমাদের মাঠে প্রবেশ করুন আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবো আরো কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের বুবাগরা এবং আমাদের যে বাইসুং বুতিয়া স্যার সারা বিশ্বের যে একটা নামদারি ফুটবল আমাদের যে আমাদের ফুটবল যে প্লেয়ার উনি আপনাদের সামনে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবেন আমাদের যুবক ভাইদেরকে অনুরোধ থাকবো আপনারা সবাই মাঠে প্রবেশ করুন আং তিনি সানানায়ও তাকুরো তিনি নর কাহাম খাইছিও তাবুকনি যে জরা বর্তমান যে পরিস্থিতি আমা আলোচনা খাইনি সাজাকা তাবুকনি জরা जों কেন তীব্রাসারাও খানচা উনানি দরকার না जों নাইকা তাকুরো বিভিন্ন সময় তিনি দীর্ঘ বছর ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল খলাই লাইকা जों অনেক মন্ত্রী এমএলএ এবং ইএম বিভিন্ন পার্টিনি পদ বিভিন্ন সরকারি বড় বড় পোস্ট जों নালাই লাইকা কিন্তু চিনি তীব্রাসা রংনি বাগৈ বিভিন্ন নির্বাচন বুসকাঙ্গ বিভিন্ন ইলেকশননি বুসকাংকে जों সালাইও যে जों से তীব্রাসা রংনি বাগৈ সামং তাंनाय जों से ত্রিপুরানি ভবিষ্যৎ जों से চিনি তীব্রাসা রংনি বাগৈ হামক্রাই সামং তাंनाय जों বিভিন্ন সময়ে নংজাকা আরো বিশেষ খাইয়ে जों তিনি সানামুতুলো যেমন আইপিএফটি দল গত বিধানসভা নির্বাচনে আগেও যখন 2018 নির্বাচনে আগে ত্রিপুরা রাজ্যের জনজাতির কাইসা করা খুবই কথাং যে কথার খলাইয়ে जों মনে খাইকা যে ত্রিপুরা রাজ্যের जों ত্রিপুরা ল্যান্ড মাননাই কিন্তু আনে পূর্ব বক্তা শাখা আনে সিনিয়র লিডার যে চিনি তীব্রাসারণ প্রত্যেকটা নির্বাচন খায় বিভিন্ন প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবে মিথ্যা কথা সাগর যেমন তিনি কোন চুক্তি কোন লিখিত পরিচয় রিজার খায় তিনি বিজেপি রাখবাই কেন্দ্র সরকার রাখবাই তিনি আসামনি বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মান ভাই जों দালাল খাই যাগৈ जों তিনি ববাই অব খাই যাগৈ তিনি ত্রিপুরা ল্যান্ড বকরই তিনি জনজাতির রঙে কোন মান খাইব করই যখন বিধানসভা থাংবাই নাই তিনি জাতিনি বাগৈ তিনি তীব্রাসা রংনি বাগৈ কেবকক সনাইব করই অবনি বাগৈ তিনি বুবাগ্রা শাখা তিনি নিজরাতে আং তিনি মা সানাই তিনি জরা কাহাম তিনি বেড়াই খে সুযোগ কাহাম তিনি লগে বুবাগ্রা দङ তিনি লগে রাজবাড়ি দङ তিনি লগে 184 জন রাজা দङ তিনি হুকুম দङ তাবুক তিনি जों থামচা খলাই আগামী দিন বুবাগ্রানি লাস্ট ফাইট ন जों তিনি লড়াই খলাই जों তিনি আগামী দেশ বিধানসভা নির্বাচন সিধা जों তিনি কাইসানি মন ব্যক্তিগত নি কাউ তিনি সানামুসু আরো তিনি
কেবল ব্যক্তিগত বা আক্রমণ খাইনা হনের আলোচনা নিয়ে আং তিনি মঞ্চ খাইয়া তাকুর পাতি কেবল ব্যক্তিগত শত্রুয়া কোন নেতা বাই চিনি কোন শত্রু করে কোন পলিটিক্যাল পার্টি বাই সিপিএম কংগ্রেস কেবল বাই চিনি শত্রু করে চিনি বুবাগ্রা সাওয়াবানি কইয়া কিন্তু जों नीतिगत नि शत्रु नीतिगत नि लड़ाई जों सीपीएम कांग्रेस बाय लड़ाइया ताकर जों बीजेपी बाय लड़ाइया जों अन्यायनि बिरुद्धे लड़ाई खानाय তিনি মান থাইবে जों लड़ाई खानानै नांनाय आगामी दिनाव ताकर कारण जों नायका বিভিন্ন ইলেকশন বিভিন্ন নির্বাচন जों মন্ত্রীनि प्रलोभन फुनबाय जों তিনি एमएलए नि प्रलोभन फुनबाय বা তিনি प्रलोभन फुनबाय বিভিন্ন সময় তিনি মান থাইনা বেগাত খাইনাय তিনি বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি রক তাकर সিপিএম কংগ্রেস রক বানাবো মাইনা তাकर যিনি ভবিষ্যৎ যিনি জেনারেশন যিনি ফাইনান্স রাইরাই তিনি মুখমু হুকুমন বিনষ্ট খাইনাই তিনি এই পলিটিক্যাল পার্টি সংগঠন বাগৈ পার্টি হিঙাগৈ সিপিএম কংগ্রেস তিনি বিজেপি হিঙাগৈ जों তিনি থামসানি মারিও ববাগ্রানি লগিও ফাইoi जों आगामी दिना बबाग्रानि ग्रेटर त्रिपुरा लेन जों सक्सेस खाइनानि नांनाय ताकुर अबनि बागै अनेके प्रश्न खायो ताकुर ग्रेटर त्रिपुरा लेन बाहाय गयो थाका दिनै बीजेपी नि कबाय बीजेपी नि नोट बाय आं साका हंस त्रिपुरा बीजेपी नि कबाय बीजेपी नि नोट बाय आं साका हंस त्रिपुरा तत्कालीन एडिसिनि अपोजिशन लिडार दङ वर्तमान कसाम मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देवनि नेतृत्वबाय गोलाघाटी विधानसभा केन्द्रआव তিনি आं कायसा सभा साइरिका ग्रेटर त्रिपुरा लेन कखनो मान्याव बीजेपी नि कौसे ताकर आनि कौया ग्रेटर त्रिपुरा लेन जों मान्नाय তিনি आसाम सबायै তিনি आसाम राज्य सबायै তিনি मेघालय যদি सुनाम मानो তিনি आसाम राज्य सुनामै তিনি मिजोराम যদি सुनाम मानो आसाम राज्य सबायै তিনি বিভিন্ন स्टेट যদি मानखाइकै তিনি अरुणाचल प्रदेश आसाम सबायै अरुणाचल प्रदेश दंखाइकै কেন जों त्रिपुरा राज्य তিনি अधिकारनि बागै তিনি पावारनि बागै जों ग्रेटर त्रिपुरा लेन मान्नाय आउनाय ताकुराव जों अबयस्सै मान्नाय जों गोराखाय सामुं तांजनाय नांनाय ताकुराव তিনি आं তিনি किसाखौ बिसिंतयानिखौ बायरनानै চেষ্টা खालायनाय ताकुराव जारा बोमा बोफारावनो आं साना मुसुगु गत विधानसभा निर्वाचन आगे आं बीजेपी नि नेता दंमानि एवं बीजेपी नि एमडीसी दङ 5 नং सामनो कन्स्टिट्युएन्सि दिनै 5 नং एडीसी आसनो आं प्रार्थी नगै दिनै पार्टी त्रिपुरा मुथा पार्टी न पर्यन्त पराजित खलायै सारा त्रिपुरा राज्यनि जत एडीसी एलाकानि जतनि एमडीसी नि जतनि नायखाय गोबां कुबाय भोट कप्लाय खलायै आं फाइनानि केन दिनै এই त्रिपुरा मुथा फाइनानि नांखाता गुरौ आं रनो तिनी अवलोकन किसा किसिसानि कौ बिसिंति आं रनो तिनी परिष्कार खाइनानै नायो ताकुराव बीजेपी पार्टी जे बरंनो बाटपार खलायो बीजेपी पार्टी जुमला बीजेपी पार्टी गरीब रबै प्रतारणा खलायो बीजेपी पार्टी कर्मचारी रबै प्रतारणा खलायो बीजेपी पार्टी बेकार रनो मिस गर्नुले चाकरी नै हिसाबो आं तिनी साना नायो बीजेपी पार्टी त्रिपुरा प्रदेश या दिल्ली पर्यन्त मिस गर्नुले चाकरी नै ताकुराव केन आजके बेकार रनो तिनी मिस गर्नुले चाकरी नानि बागै गाउसागो सारा त्रिपुरा राज्यनि कर्मचारी रनो तिनी एउटा कर्मचारी गोबां दंखाना कर्मचारी रनो सप्तम वेतन कमिसन रिनानै गाउसागो कर्मचारी रनो बगानाय खयो ताकुरा गरीब रनो रेगानि मजुरी 340 টাকা खाइनानै तिनी गरीब रनो 11 श्रमिक रनो बोर्ड आदाय खयो যখন বিজেপি সরকার ফাইকা তিনি रेगा काम खाइनानै যারা रेगा श्रमिकরা বরক পর্যন্ত তিনি দিনে 2 বার তিনি ফুতু মাহফুজাগো তাকুরা অবংখা বিজেপি नि सबका साथ सबका विकास अबंखा बीजेपी नि गरीबनि उन्नयन खालायमानि ताकुराव बीजेपी र गरीबनि बागै किछु खालाया बीजेपी र कर्मचारीनि बागै किछु खालाया बीजेपी र बेकारनि बागै किछु खालाया बरं दालाल खालायो गत विधानसभा निर्वाचन बैतरनि पार खालायनानि बागै विभिन्न जायगायाव যুবকরা মোবাইল ফ্রি নাই বৃদ্ধ ভাতা রনো তিনি বৃদ্ধ ভাতা 2000 টাকা রিনাই অমহায় প্রতিশ্রুতি রই বড়ই রনো বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও বেটি সুরক্ষা যোজনা নারী সুরক্ষা যোজনা বিভিন্ন ভাবে প্রতিশ্রুতি রই বড়ই রনো ভোট না খাতা করাও আং সানাই বিজেপি র মহিলা রনি বাগৈ বড়ই রনি বাগৈ মহিলাদের জন্য কিচ্ছু করেনি ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার বরংশ আমরা দেখলাম এই দীর্ঘ বছর পর ভারতীয় জনতা পার্টি এই 5 বছরের মধ্যে
60 বছরের বৃদ্ধ পর্যন্ত তিনি রেপ খাই জায়গা তিনি বিজেপি সরকারের আমলো আং তিনি সানাই বিজেপি পার্টি কোনো বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও হিয়া বড়কে সালো বেটি তকাও বেটি পাকড়াও বিজেপি ni বেটি বাঁচাও বেটি পড়াকে বেটি তকাও বেটি পাকড়াও বরং বেটি সে নাইতরুও বুড়ি রং সে নাইতরু তমো তাকরাও পুলিশ কোনো আসামি গ্রেফতার খাই মিয়া তাকরাও পুলিশ না প্রশাসনিক পরিণত কইগা অবচিনি ফল অবচিনি বিজেপি ni সবকা সাথ সবকা বিকাশ তাকরাও অবনি বাগৈ আং কিসি সা জরা বিসিং তেন রং সানানি মুজু তাকরাও বিজেপি আগামী দিন কর্মচারী বুথ মানগলাক বিজেপি আগামী দিন রেগা মজুরি রং বুথ মানগলাক বিজেপি আগামী দিন বৃদ্ধ ভাতা বিধবা বিকলাঙ্গ ভাতা রবাই বিকলাঙ্গ মা বোন রবাই তিনি প্রতারণা খাইজাও তিনি 2000 টাকা ভাতা রবাই সারা ত্রিপুরা রাজ্য প্রায় 1.5 লক্ষাধিক পুরো বৃদ্ধ ভাতা বিকলাঙ্গ ভাতা ক্যান্সেল খাইলে নাই ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার সেই বিকলাঙ্গ মা বাবারাও সেই বিকলাঙ্গ যারা দৃষ্টিহীন যারা তোমরা যারা বৃদ্ধ মা বাবারাও আগামী বিধানসভা নির্বাচন তীব্রাসানে যে বাড়িও বোবাগ্রানি নেতৃত্বে তিনি তীব্রা মুথানো বড়গই বিজেপি ন তিনি বড়ক সাগো এই ত্রিপুরা রাজ্যে উৎখাত খাই নাই ত্রিপুরা রাজ্যে জাতি উপজাতি অংশনি মা বোনরাও কাজে তাকুরাও আং তিনি বেশি কক সালিয়া নরম জয়তন তাই হইছা যারা রফাই মানজক ফানেরানো নর দর্জ রুংদি জং তিনি এই যে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা নে বাগৈ মাডো জং তিনি বোবাগ্রানো লোকের নানি নাংলাই বোবাগ্রা চিনি বাগৈ রাং থেকে শুরু খায় তিনি বিভিন্ন তিনি শক্তি তিনি দিল্লি থেকে শুরু করে সারা ত্রিপুরা রাজ্য চিনি বাগৈ কষ্ট খাই তুমি জং যত বোবাগ্রানো লোকের নানি বাগৈ বোবাগ্রানি শক্তি না বোবাগ্রানি মহারানো তিনি এই জনসভা লোক প্রথম বাংলানি বিসিংতই जों যত সাকলাই जों যত জুবা জুরগই जों যত হিলাইনা যত তাকুরন আং সানাই নরক যত কাইসা মাইনা আং বোবাগ্রা আয়ুং লক্ষণকে নরক যত যারা তলা তংনাই যিনি যারা নেতৃত্ব থেকে শুরু খাই जों যত কাইসা বোবাগ্রানো जों খুলুমুং ইয়াফারনাই যত নরক হিনাই দে থিনাই দে তাকুরো যত খাই মেলে দে রেডি বোবাগ্রা Bubagra Dipramuta BJP hatao Hambai jotono Belai ke hambai Senior Honorable MDC Omsu Ibrasana Tabuk sini beskango fai kong narik fainai sini TWF ni ozamazuk Presiden Buku Sokma Debroma bo fai ni sekang angkai se saklai mung saklai ninai bubagra lamau ni tongka bo sokpai asani যে volunteers rok yang stage gandaro kabar khainani bagai kisa faipaini kamrai ile imaba bubagra faipro taisi dignitaries of sapro only the medias that will be allowed to cover from the stage borogungka the greater Tipraland media ba Tipra media other than that joto ayang tongoi kabar khainai Amrolo जों किसा नायकुंनानि गांकाय जिनि volunteer नि strong support नांनाय फारि सोंथाबो हायनो हाय बुबाग्रानि was the one last fight the greater Tipraland dimano tuyui kok saiknari nai जिनि बुसकाङो सिनि बुकुक Sokma Debroma या बखराबो नाम संगि बनो Bono जों जिनि DWF नि प्रेसिडेन्ट बरं गोनांजों सपना देबरमानो रिसाया फानै जिनि बांगाव लामसगानो जिनि बोरै रक
হামবাই তিনি 12/11/2022 बुबाग्रानि रिंजा मेगा मास गैदारिं पार्टीनि प्रेसिडेंट ताई अरा तंकुतुइनो बुबाग्रानो खुलुमैनाय आं अरा किसाकक सानै जतननो पाइथालेया हामजाक माताई जबानि चिबाया फारो तिनी ओ मास गैदारिंगो फुंनि सिमे बाक्सा आइचुकनि सिमे माइजायावै थुवै मुक्रे थायाखै तिनी अर फाइनानि हिनिनाय जतन वानसुगे फाइलायजाक आव तिनी जों साइमानो तिप्रा मथा बपुसे बयसंखा बुबाग्रा যখন তিপ্রা মথা হিনি নাই রাজনৈতিক পলিটিক্যাল কাইসা মথা হিনি চংমানি অব বছর কাইসা লাইদ্রবছে ভিয়াবা বছর কাইসা লাইদ্রব যে বুবাগ্রানি তিপ্রা মথা যেভাবে তরখা লখা ভিয়াবা যত নরক বরক যত ইয়া ফাঙ্গক পামরি মানি বাগাই বুঝগো তুই লুমানি বাগি নাই তরখা লখা আং তাই কাইসা সানানি বুঝগো যেসক পানো ও বুবাগ্রানি তিপ্রা মথানো দাবাই ফানো রুয়াবাই ফানো করাক বাই ফানো তানথং অবহংকাই চেতওয়াং হাইনাই ফুংজা তানথানি ফুংবা বরিদি লক চেতওয়াং লক ফুংজা তানথানি ফুংবা বরিদি তোর চেতওয়াং তোর কে বতানি মাইয়া কে বুথারি মাইয়া করাক বচেন নাই রুয়া বচেন নাই অবখাই বুবাগ্রানি তিপ্রা মথা মুসিকে কতরা মুসিকে কলক মুসিকে করে কে ফালো বতাই হুই মাইয়া খাজানি মাফা দেইতা খুবুখুকচং जों तांगाय अरबो गेटार त्रिपुरा लेन नांगौ आलादा राज्य नांगौ हिनि जों अरब फाइ जों साइमानो पूर्व पाकिस्तान হইতে আগত এই ত্রিপুরা রাজ্য অনুপ্রবেশের ফলে আমরা সংখ্যা গরু থেকে সংখ্যা লঘুতে পরিণত হয়ে গেছে খাজানি মাফাতে তাকু ফুকুকচং আপনি কাইসা উপায় হিকাইন আলাদা রাজ্য जों मानिनो चिनिया फावो चिनि शिक्षा चिनि राजनैतिक अधिकार चिनि कालचार बेबाक चिनि थानी कैखा खाजानि माफा देता खुबुकुकं एवं 184 राजा राजनीतिनि वंशधर जों 184 राजानि काइसा हिस्ट्री ओ इतिहास न रंगैना रेखनानि ताबुंगांका 186 नम्बर राजा नत्तुयै ओ इतिहास न रंगैना रेखनानि त्रिपुरा राज्य आलादा राज्यंखाय ग्रेटार त्रिपुरा लेन अबंखा त्रिपुरा राज्यनि এই রাজ বংশনি কাইসা রাজ্য তংকহিনি সারা বিশ্ব সিনি জাতনানি বাগিনে খাজানি মাফা দেতা কুকচং जों साइमानो दिनर बुरिर अरबा ट्रेडिशनल ड्रेस कानिने फाइलाइका चिनि कानमुं बेलाइखाय कतर चिनि कानमुं बेलाइखाय नायथक अ कानमुं बायनो जों सिनि जागो ब बसंनि बर' खिनुइनाय बुरैंखा बसं सिनिनिनाय बुरैंखा बसं बारिनिनाय आं बुरिरंनो कबकनानि मुजंगो दिनै जों अरब बुरिर फाइखा पहिला सिंता मुङै फाइ अरब बुरैंङै फायो आबनि उल हंका हंकाय जों खरकसानि बाहानकजों आबनि उल हंका हंकाय खरकसानि बुसाङै फायो समय परिवर्तननि परे आफ्रो सिंता मुङै ताई खरकसानि बिहिगै फायो आबनि बागै बुखकसं नंथानि कबक मुंनारगो Bubagra long live! Long live! Bubagra long live! Long live!
Bubagra ayok lotan. Ayok lotan, ayok lotan. Bubagra ayok lotan. Ayok lotan, ayok lotan. Bubagra long lep. Long lep, long lep. Bubagra tini na mas ka dino lam soko. Lam sogo, lam sogo. Bubagra tini na mas ka dino lam soko. Lam sogo, lam sogo. Bubagra tini na mas ka dino lam soko. Lam sogo, lam sogo. Baju punya long lep. Long lep, long lep. Baju punya long lep. Long lep, long lep. Baju punya long lep. Long lep, long lep. Maharata Pratap Kishore Manika long lep. Long lep, long lep. Maharata Pratap Kishore Manika long lep. Long lep, long lep. Baju punya long lep. Long lep, long lep. Baju punya long lep. Long lep, long lep. Maharata Pratap Kishore Manika long lep. Long lep, long lep. Baju punya long lep. Long lep, long lep. Maharata Pratap Kishore Manika long lep. Long lep, long lep. Bubagra ayok lotan. Ayok lotan, ayok lotan. Baju punya ayok lotan. Ayok lotan, ayok lotan. Bubagra ayok lotan. Ayok lotan, ayok lotan. Baju punya ayok lotan. Ayok lotan, ayok lotan. Ini mas ka dino bubagra lam soko. Lam sogo, lam sogo. Ini mas ka dino baju punya lam soko. Lam sogo, lam sogo. Bubagra ke. Baju punya ke. Maharaja ke. Diplomat ke. Gerda Timbalan ke. Gerda Timbalan ke. Bubagra ke. Baju punya ke. All media ayok lotan. Media only Bubagra ayok lotan. Ayok lotan, ayok lotan. Bubagra ayok lotan. Ayok lotan, ayok lotan. Bubagra ayok lotan. Ayok lotan, ayok lotan. Gerda Timbalan ayok lotan. Ayok lotan, ayok lotan. Paling kecil jatuh langsung aja. Sini Bubagra lo. Sini sakawo. Bubagra ke. Bajang Budia ke. Bubagra ke. Bajang Budia ke. Sini Bubagra na cinta mo, kisalam sa may Rishala Farid. Bubagra. Bubagra. Hai kamu, sini buku Sopna Debrama, mobil speech no mau continue kainai, takut tay buku lo, jadi jaga asubi tongdi, madam, the stage is all yours. Hambai, Bubagra phai shopega, taisa Bubagra no khulumui. Angkok no manjunai, khajani ma phate takuk bukuk song. Jeng buruy, buruy nui nai, jeng asai pheka. Oh ha, tirpa hao, buruy ni jeng adhikar. Buruy rong ni manthai shokthai, jeng busuk jorati mantha. Beri rokna busuk baram rezaka, jeng abano kita mawan cuknai, biapa jeng nasik nai kahangkai, jeng cai mano, jekono sarkar faidi, Kongres sarkar, aproba beri rokni, izzat rakha karai, izzat bai sini bini khela thungo, biapa beri rok bosong bari nai. Burirok সমাজ নাই নাই সমাজ তুই দূর নাই বরক
बसंबारी रिनाय जों तेबो नुखा CPM नि आमलावबो बुरि रकनि इज्जत रक्षा करै ताबो मिसकल सरकार ए मिसकल सरकाराबो जों नुखा बुरि रकनि कुनो इज्जत रक्षा करै जों नुखा थानाय कल्याणपुराव 25 तारिख 10/2022 आफरो काली पूजानि ताइनि दिनो जिनि बुरि बुकु खरक जानो और वो खास कल्याणपुराव वानजै बसंनि बरफ गेंग रेप खालायगा फाइदि बासन निमेनि बिसिं बिसिंगो कासे मेसेज सपायगा जिनि बुबाग्रासे सातुं मानजागै दंगो जों बस बुबाग्रा बाय बाक्सा बाक्साना सातुं मानजाग नाय जतना साति किसा सेबलेदि खाजानि माफाते ताखु बुकुजों साति सेबले लायना ना फाइदि जों साति न सेबले ना हालायनाय बुबाग्रा हंगा हंगाय ईश्वर बाय बाक्सा बुबाग्रा फाइमा लगे लगे न जिनि साल कलबुई फाइगा साति नांलिया बुबाग्रा बुबाग्रा न फाइदि साति सेबलेदि हामबाय फाइदि खाजानि माफाते ताखु बुकुजों बुरि रक बुसुं जरातै ओ मिसकल सरकार बीजेपी सरकार बुसुं जरातै सम्माननि जागा सिंनायानो बेटी बाँचाओ बेटी पढाओ हिंसा माने এই কল্যাণপুরনি ঘটনা যিনি বুড়ি বুকুক 16 বছর বয়স এই 16 বছর বয়স ন খাস কল্যাণপুর ওয়ানজই বসংনি বড় গ্যাং রেপ খালাই মানি অবচং বিচার মানানি নাংনাই অব বিচার মানানি নাংনাই বিচার যদি মাইয়া হুঙ্কা হুঙ্কাই হর চিনসানাই তিনি অদায়া সতমিনাই যিনি বুড়ি বুকুক সঙ্গে আং সাহারো ফাইদি जों जदारबो एक दर्शन गणदर्शन खालाय जागा हुंकांकाय যদি সরকারি ভাবে যদি মহিলা কমিশন যদি মহিলা থানা যদি তঙ্গই তঙ্গই সরতেও যদি আরো অ্যাকশন না হাতাই বিচার রিয়াংকাंकाय जों बुरि रक नंखरनानि बात दं नाय खाजानि माफाते ताखु बुकुजों आसिबाय थाग्याको इसकांगो 8 तारिख ও থানায় 8 তারিখ অমরপুর 12 বছর নিচেরাই টিউশনি মাস্টার ভাই প্রাইভেট পড়িরিনাই মাস্টার যে শিক্ষা গুরু বসে যিনি অপুরি বুকুক্তি প্রাজক 12 বছর নি বয়স নগর চপই রমপ্রে সম্প্রে খাই মানি আবনি বিচার বচন নাই অবনে বিচার মানানি নাংনাই संनुखा अनेक बिचार मान्या वो बिचार मान्या हिमालय संनुखा और वो कैसा मेला रास मेला वो उदयपुर जिन्हें आलोनी सखी जमा दिया बिहिर बुसाई बाइक कालाई फाइमानी और रास मेला नाई फाइमानी ओ लामा कासुल वांजई बसंनी बरक बाई बुसाई न बखरगत तगई लेंग्री वई বিহিগ্ন রম্বই গাড়িও দাওই নাই দর্শন গণদর্শন খাই মানে আপনি বিচার মায়া সামনে আমলো বিজেপি মিস করলে আমলো जों বিচার মানানি নাংনাই খাজানি মাফাতে তাকু বুকুচং जों সাইমানো ও মিস কল যে সাইমানো जों মিস কল নেত্রী মিস কল বাই কায়দা গই থানাই যে জাগাও পুরি রংনি রে দর্শন গণদর্শনে কক সাই দङ ও অরনাই রানী নং তামখাই দং তাবুক নগিয়া দাগ নং जिनि पुरि रं दर्शन गणदर्शन खालाय जाग दं माने नों तांगै ताबुक चुफुङै दं रांबाय बुकुक मार्क्सनि दाखा आबनि बागै ओ अरनाय रानी मिस कल बाय कायजागै थानाय कुनु কক सालिया आबनि बागै जों नायनाय लांनाय बजों मजि सातन मजि साया এই ত্রিপুরা মথানি DWF नि पुरि रं যদি বিচার মাইয়া हांगांगाय जों नंखरै थानाय पाद अवरोध खायनाय आबनि बागै खाजानि
Tipra Motha, Tebator Satong, Tebalok Saton, Gator Tipralen, Dotino Manton, Hambai. Belai ke hambai sini forum tenang zengno. Fari, zeng tabu hai. Kok samane kanari segang. A very different approach that Media and Digital Communication Unit Tipra Boroni presentation tomutabo a short film about Tipra in TTAADC, a revolution. Tabuksyang Digital Communication Unit ni Tipra matani borok short documentary film kaimani not sung tabuk amno nai. Bahai ke Tipra je TTAADC wo in a short span of time tsunami bhaimai ke bhai tip ADC wo dokol kaimani amno nai. Over to you, the communication unit. हमारा जगह हमारा सत्ता किसी और का। आज सबने बोला कि मुबागरा के पीछे जाओ, नहीं, मुबागरा आपके आगे नहीं, मुबागरा आपके साथ। मुबागरा को आशीर्वाद चाहिए, मुबागरा इलेक्शन में नहीं लड़ रहा है, लेकिन एडीसी में मुबागरा जमीन में आएगा। मुबागरा को मुख्यमंत्री नहीं बनना है, मुबागरा एडीसी में लड़ेगा। ये टाइम मुबागरा जमीन में आएगा। आंनि जे फाइजार भारतआव जों बरमानखि सालाय किताबखौ जों खालामनि बुजिलेमोन खासिबोला थाना होनो माने बियार बटल तुलेजा सिगर तुलेजा पेन तुलेजा रड तुलेजा रावण में मावो Manulang Koyai, Honorable ex-CM Brahmanang Buddha Kumar Daporma, Honorable Koyo, Yang Dangso Painai, Bini Manizak, Stand by its side in the AEC polls. Honorable Koyo, Yang Dangso Painai, Manulang Koyai, Sri Datuk Brahmanang Nomi Daporma, ex-CM. Brahmanang registered Daporma, Bonobo, Bini. Voting for the 8 general elections and the member of Tripura tribal area of the Autonomous District Council began at 7 a.m. today. A new regional party called Tripura, headed by Tripura Royal Scion Pradyut Dev Burman, has created history. Pramotha chief Pradyut Kishore Malik campaign is Bola yang saja.
belai nang sukmani documentary film sing nuka oh documentary tai the rise of the promoter in DTA di siwo amo sing saibaro bubagra tai sini sikora bosong ro boro logeri woi buma balo song logeri woi amri bagene possible engka tabu sing nang kong mari ko tai waisa kenalai nai youth and its role in the Greater Triple Land movement. Ang mong sakay na isagang, Zoto tabubukuran mo! Yaba koropi ang request kaya mo so! Yaba koropi! I know! The one and only President of YGF, Mr. Runiel Debrama. Please give him a big round of applause. Jini sarunel lo di saya parai jini bandol am saknai te jini borom ya panai. Ang volunteer dong sanai. YGF! YGF! Runiel Debrama! YGF! Diberkaham jotta ti prasado pani sini o je mega mass gathering o haimansa khaine sara tirprani jotta ti prasado pani lukurongo ani khari hamsamum te choban chiba ya paro tai tini o mega mass gathering je borok bagi সম্ভব punga o borok ni অনুমতি নাই ang kisa kok sanai sini habu bagra no ang bini permission na hari thaisa thai kok sanai bini bagai simino dini o mega mass gathering asset successful record dini thanai 12 march ni pore dini tai boisha mega mass gathering tai boisha record ungha record numbers of sini di prasado panilukurok dini pai manjak paikya bela hamba ya baro dai sini bubagra sini ha bubagra no hamba ya baro karon ki bini bagino bo sini bagi je kubui ke je bo sini ti prasado bana hamsa koni kubui ni bagi tini o lugu gudum panda asek borok balu sini ha bubagra sini bagi sini ti prasado bana hamsa bagi bo hawo no bari sini bagi bo choba khai demo sini thanjani bagi choba khai demo sini Greater Balin bagi choba khai demo taute bujro boy kubui leader je kuno pod ni look gurai kuno ram pushani look gurai bani bagi sing bono boy kubui borno sing logi mar rai o Greater Balin ni choba taute bujro omno jotati prasado ba sing o pai thak lorai khaiteni o last fight khaiteni sing jotama ek khai sini bubagra no sini ha bubagra no sing logi marne tomo sikra tomo ogra chakra tomo buri masa sing jotama ek khai thancha khai sini bubagra no logi marne 70 বছর নয় নিজেরে হাওয়া আলকা বছরে লুকুরো বাই যে সাধক পিদক খাই তঞ্জামনি অমনি ইয়াকি কাংনা নিগাই ও কাইসারা দিবান ও Greater Balin দিবান তাওতে বগরা o Greater Balin giman ni bising dino sini mandai shokai asuk bosor ma ti maya komani joto bisu mane ta omno sing joto na ekai hansa kai sini bubaga no ukluk dike phanre beskang no chawa kubai ma kaya ta sing siwo tai 2 mas sing judi jo ek tongkai sini thansani phan kunukai sing judi kuplai kai sini o Greater Balin manai omone bubagra ja sate o 2 mas dibagai sing jotono sajjo dojo nargai sing sini bubagra na logi mar nai taute bugro sing siwo o kubui je lorai khaiteni tabuk sara dibra domo nagor sarpum kanchanpur
যত ত্রিপুরা সদফানি লুকুরং 90% কাবু সিনি বুবাগারনি লগি দङ বুবাগারনি উকুলগ দङ তাই গামি আমসাयो মাথা মাংনি দङबो आलगा बोलो खाइने र बरगब सिनि दायित्व लायो सिनि थानसान सभा तुमनानि बागै जारा सिनि सेंग्राग्र वारियर्स दङ आं कइनाय ओ गामि आमसायनि जे ओ 2-3 जन जे आलगा बदल खाइ दंनाय आलगा पार्टी खाइ दंनाय जे नेशनल पार्टी खाइ दंनाय बरगसिं हात जोड़खाय सिनि ओ थानसान सभा मा तुमनाय दा कारण कि जों 100 मिसिं 100% जों जुदि थानसांगाय सिनो लराय देबो ग्रागनाय ताबक तो ग्रागनो डबल ग्रागनाय तावते अमनो फाइने जों बुबागनो लगिलायनाय ताई आं निजे सिनि त्रिपुरा सदफानि कायसे सेंग्रा गङै आं सानामुसुङो न जतनो आं सानामुसुङो त्रिपुरा मथा कायसे पलिटिकल पार्टी ता हनै वानसुकनि कारण कि सिनि त्रिपुरा मथा कुनु पलिटिकल पार्टीया सिनि त्रिपुरा सदफानि जे मानदाय सक्तैनो मानुनानि बागै ओ जे बदल आसे अमनो कुनु पलिटिकल पार्टी निता वानसुकनि तावते बुङो त्रिपुरा मथा जे मन्त्री एमडीसी एमएलए जे कुनु पद पदक যারা জানা মুসলিম যে কোনো রাং পয়সা লুবি ও বড়রনি বাগে ও নেতারনি বাগে ও ত্রিপুরা মথা পার্টি ইয়া তাওতে বুগ্র ও ত্রিপুরা মথা ছয় কুবুই কে যে সিনি ত্রিপুরা সদফানি মানদাই সপ্তাহ মানে রানি যে জবা খাইতো নাই যে সেঙ্গা গছে জবা খাইতো নাই বনি বাগে সে ও ত্রিপুরা মথা তাওতে বুগ্র আমরা ভাইদি সিং যতনা ও বসকানি সালা ও বসকানি জবা जों बुबाग्रनो फाननाय दा अर्डिनेट टुब्लेन जवाव अप्लाइ खायनाय ओ 2023 नि जे फाइनाय संगारिबो एमन ओ पृथ्वीनि कोनो फान गरै दावते पुरो दिप्रामदाना आखिरि मानाय दिप्रामदा अप्लाइ नाय ओ थानजारि फानबाय जे थानाय संगारिबो जे सिरि थानजारि फाननि बागै टिडिएडिसि संगारिफोर गोबाय मा गायगोन ओ फाइनाय 2023 बो दिप्रामदा गोबाय माय दावते पुरो ताई सिनि ग्राल दिप्रामदा सिन मानाय अमनो रेडी दंने तयार दंने ओ 2-3 मास सिम बागै जतनो सज्ज दर्ज खाइ सिनि बुबाग्रा जे साथै बिनि कग्लक नावै सिन जतनो बिनि क्लोक दिकै बन फानग्रा के लगिरि बन थानसा जवाब गय मा खाइने दावते अमनो तिनि बारा कक खालिया कारण कि सिनि बुबाग्रानो कक नानान बागै आसे हासाल बरक फाइजा आं बिसि टाइम ना हरै बिसि दिग्ला ओ थाइजा थाइनि कक सायान कगरन पाइसि तै लास्टली बेला हामबाय रिनाउसनो सिन वाइ टिएफनि सेंग्रा दङ थानाय 2 दिन 3 दिन दङै बङै जे सामु जे जत मेनेजमेन्ट खाइनि वाइ टिएफ ना हारजा फ्लेग खेबानानै भलन्टियार नानै बङा हामबाय रुवा आनि खानि हामजामु ताइसिबा याफोर बङ जों बसकानि सालाबो वाइ टिएफ सब समय रेडी दंनाय जे कुनो लड़ाई खाइनि बागै वाइ टिएफ हमनिनो लड़ाई तो खाइनि रेडी दंनाय सब समय एनी टाइम रेडी दंनाय नोंसोरो सिदानि दं ओ थाइसे थाइनि कक सायन कगरन पाइसिनो दिप्रामदा एग्लथों बुबाग्रा एग्लथों वाइ टिएफ पिडले पाइ एग्लथों दा गेले दिहुलेन सिन दाति नामा दं बेलाय के हामबाय सिनि बरम गोनां प्रेसिडेन्ट वाइ टिएफ निनो जों ताइ कैसा आइटेमाव सौहैनायनि सिगां हाय सिनि जे ओ 2023 नि संगारिबो सक्सेस खायनानै गांगाय सिगाङावनि फानाङो हाय बागैनो जोंदाबो ताइ कैसा वाइ टिएफ जों साइमनो सिनि ओ त्रिपुरा हावो सिनि त्रिपुरा साब्रै रगनि फेक बाहाय बरनि कपाल बाहायगा दङै दं फुङाय गांगानो सादक पितक बैबाय रं फ्रेजागमानि बैबाय बुजागमानि बैबाय सिख्लोकजागमानि आमनो नायलायनाय आमनि बागै जों ताइ कैसा डकुमेन्टारि फिल्म नायलायफिउनाय particularly dedicated to the Tiprasas women of Tripura and their faith. Tai kaisa saklaimong
je ayon podium ba stage sakao je azui tongnai rok angno request khaina musu no khub careful ungdi no aro asogo oi tolo thaima gangka chanai tamle ni maba the foundation of the tech building may not be as strong as you think no ni bagi belai riksinai takuro bokro tolo kisa phalai jadi so semtabu tai kaisa documentary nainani digi thangai nai tai kaisa saklai mong bubagra faipro kaisa waki toki lamo klaika oze waki toki no je kuno borok mari tong galangkai stage of fire ani yago ya pari rifaina bagai ang koizao norona ang haina hai koina muchu is quite risky there please tolawa file jadi digital media and communication unit over to you Tegese saklai mo ayango je sound system tongo box sakawa achugi tongmani aro bota achuk jadi abo kichi khangkai jin sound phayani thangnai tayango bo sound system tonmani box sakawa achukja ang koinai norok obono kise yakari rekhai janai obo kichi bi thanga hangkai jin box khana yang thangani o kuchugo ka sai tongnai ro please building bai kalai nai noro kisa community kuchugo achoi tongnai ro ar gate borok habi ma yang tongoni khana gate borok habridi gabang lama chaglia lama ko plom borok ma batai kisa habi bang khok ja torona habre nangai pura ago tola nai gabang men thaga lama stop thaga jaisa habre maro asa habre maro one last haiti bagai ja tola habridi lama taka sobike bono bisingo jaisa taga tongo bisingo habridi hambai noro kisan kharai ar kisari ke bai kale nai borok kisari di arni Viapa, Jin来客房格里马台，别把我格拉比看。সাধারণ কর্মী কুশলী বরকরি রংপ্রে যাবো সম্প্রে যাবো মৌসা জাস্টিস মানিয়া Crimes against women are on the rise in Tripura. 35-year-old married woman was allegedly abducted and gang raped by a group of men in Narsingar area of West Tripura district. He gang raped by 4 boys in Tripura's Dhalai district. The incident took place on 25 February midnight when the girls were returning home from Mahashivratri fair. 어머하이 그동안 버티고 우리파이가 진행된 프로토콜 2022 Kuala-Lumpur Tanabe Khorsak Khas Kuala-Lumpur Amsayo Umur Shoksugyat Tiprazit Ruang Zakuri Lava Kasui Majile, Aboki Razaka, Shang Razaka, Rob Razaka, Wada Shingfir, Lain Kifo Tomko. Rabrasaka, Priyankaria, Shakoti Krike, Fiaba, Saramsaka, Lar Patimani, Mongsa Justice Manlia. Obohai, Kabanga Rabrasaka, Patimo, Patijak, Ziniti Prata Power, Bishitugino. 1991, 22 June, Gasirampara, Korok Gati Project, Korok Sini, Police Patrol by Rabrasakani. 1988, Khoi Champawat Uzameda. Tiang Birno, Lokapaki, Armed Force Special Power Act Review, Assam Rapper Sono, Murukibani, Fiaba, Assam Rapper Subai, Ajorawo,
디바즈 원브라사카 샤우터로이 원브라사카 거시브리 디바즈 다음은 조라 우리 파노 스카우트니 위 무바브라니 뒤토로바이 지니하 지니나이 걸팡 샤람나니 Belai hambai borokno sing lukha sini mosongni bukuk jilro baika satok pitok khaijak Tabu kau kisah narungan di bagai angkoinai sini DDA di sini boram dengan IM Sarjit Toranjan Debarmano. Jeng jatuh faida ya pak korabui sana langsung dengan sini apa lo sini ada eso. Sano jeng risaya pare sini pandu langsung naik. Sini IM Sar Citoranjan Deparma jeng risaya pare bono sini pandu boram ya pare langsung naik. Hambai. Jatanono khulungkha Bipor Gaham ini 12 November 2022 Tripura Mothani Chairman Boromganang Buagra Ni Yuazima Bai Bini Khorang Khnawoi Ini Astabol Mat Asuknani Basanani Isi Sapot Jaga Gerika Tripura Sarok Tripura no Hamjago Tripura Sano Hamjago প্রমাণ ছয় রেখা তাইব সব পাইখা যিনি বিশিঙ্গ হামরো সিকিম পার্টি নামো হামরো সিকিম পার্টিনি প্রেসিডেন্ট বরমগনাং বাইচুং ভুটিয়া বিনি বাগাইতে সেই আফা খরতি 바이탕니 아이덴티티 바이탕니 사바이벌 바이탕니 existence 바고이 제 warriors 록 어 warriors 응카 저또 YTF 니 사몽 땅나이 록 어 루쿠 저바노 루쿠 쿠툼노 successful খাইনি বাগই যত ওয়ারিয়ার্স রক ত্রিপুরা উইমেন ফেডারেশন নি যত ওয়ারিয়ার্স রক যত সামং তাংনে রক ভলান্টিয়ার্স রক টিআইএসএফ লুকু চবানো লুকু কুথুমনো সাকসেসফুল খাইনি বাগই যত ওয়ারিয়ার্স রক যত ভলান্টিয়ার্স রক যত উইমেন ফেডারেশন নি যত ওয়ারিয়ার্স রক যত সামং তাংনে রক ভলান্টিয়ার্স রক তিনি আং थाइनि ताइबो कक सानाय दङ आनि उलबो सानाय दङ पहिला आं सानानै मुसुंगो आं जे सामानि उगलो उक्लो उक्लोको नरगो किसा हिमजादि ति प्रमोथा बुबाग्रा ग्रेटा तिप्रलेन Promotha Bubagra Geja Dipralan Hambai ini
Tony Gopal Kaham, Sini Buagrani Luazima Bai, Buagrani Tuidul Mabai, Yaktor Mabai, Tipra Motha, Tipra Sarokno, Muthangani Bagoi, Survival by existence Bagoi, Hamung Tangoi Tomo. Lukurok Jotoro, Buagrabai Tomo Tining Salon. Tangai, Batur Botol, Yatur Botol, Jumluka, Sini Borokno, Sini Boroknka, Exo Churasijon, Razani Razatoni Bosong, of Bosong Rokno, Hamkraini Bumungoi, Development Bumungoi, Hemlogoi Paika, Baitangi Mantai, Baitangi Odigan, Mungsaphara Sungmaya, DJDC, Baitangi Odigani Bagay, Ains Nampano, O Aino, Tau Portanto, Pas Layo Kipilo Horia, Sini Hani Mantai, Ha Kipilri Reneko, Kipilria, Oborok Jotto, Kagozo Simisitongo. Abani Bagay, Bawatur Tiatur Botoroi, Sung Kok Tangli Taitambai Pemlok Zaka, O Kokro Hunkai, Samprodai, Bichinadabadi, Shanti Sompriti Birudi, Baitangi Mantai, Baitangi Shoktai, Odigardo Mandari Takankai, Sombidano Tongani Marino Mandari Takankai, Tamgai Chung Samprodai Hinyakai, Tamgai Chung Bichinadabadi Hinyakai, Tamgai Chung Shanti Sompriti Birudi Hinyakai, Sombidan Ki Buini Bagai Shimide, Sombidan Tiprasaro Ki Bagai Shimibo, Chung Tini, Tamangoi, Unnoyani, Dabio Tanyawoi, Greater Development Tamgai Masanka, Unnoyan Shimibai, Dophano Mutangmaya, Ha Tongkagai, Dopha Mutangzagai, Ha Sajini Shinimo, Ha Jini Shinimo, Ha Tongkagai, Dopha Tongnai, Ha Kri Nagai, Dopha Tonglak, Aboni Bagoi, Jung, Boila, Diprasa Dophano Mutangnagai, Aboni Bagoino, Songbiani, Dui Tin Tai Chantarano Dai, Jung, Greater Development Saro, Jung, Oro, Mungsa Dophani, Biriteya, Mungsa Dophano Sung Kebengya, Jung Kuno, Hindu no Kebengya, Turok no Kebengya, Christian no Kebengya, Mungsa Dophani Borok no Sung Kebengya, Jung Tamonai, Jung Baitangi, Mantai Nayo, Songbidano Tongmani Mani Nayo, Omosachini, Wansukmani, Sini Orosung Kemono, Sikon Fedengari, Kemono, Saya Sanani, Kuno Dophano Saya Sanani, Omoni Bagaya, Tipra Motha Motui Kok Saya, Kuno Political Party ni Birute Saya, Kuno Dophani Birute Saya, Dhormoni Birute Saya, Omongka, Sini Buagrabai, Yak Toljak, Tipra Motha. Tangai Batur Tiatur Bothor Nam Ramoine Thakai, Tipra Sarokno, Pemlok Dakha, Satok Dakha, Bebak Klajaka, Tini Tipra Hani, Baitangi Hani, Kuna Mo, Jini Borok, Satok Dago, Pitok Dago, Red Klajago, Jini Jung Mungsa Samuya, Tangme Mania, Baitangi Hawo, Jini Baitangi Sasonia, Baitangi Hawo, Baitangi Sason, Jini Ha, Jini Sason, Omo Jini Nahabo, Jung Mandai, Songbida Tongmani Marisha Jung Saro, Amoni Bagoi, Ang Norokno, Dewisha, Tipra Mothani Ingoi, Hamjakbari, Yaparoi, Anikok, Samungno, Muthagnai, Omori Sikang, Jotor Jung, Tancha Klaioi, Horan Pishanai,
চিনি হা ngai rokni চিনি শাসন চিনি হা চিনি শাসন ang nai চিনি হা wai tham চিনি হা চিনি হা চিনি হা চিনি manthai mandang nai চিনি manthai mandang nai চিনি manthai mandang nai Bipra Motha long live YTF long live Bipra Women Federation long live TISF long live Buagra long live Jotonano Khulupka Hambai Belekhe Hambai chini sir Chittoranjan Debormano Belekhe Nangmani kok jungno saikna rakha Bin beke hain hain jung yafa khoroble eno bhaide phangke Hambai Tabu kok kisanarna bage ang joraya phanai chini TDABC ni borom ginang sir Jagadish Debormano Sarno tabu ko joraya pharo kok kisanarkan bage ang chini volunteer rokno ready tongna bage koyo bono chini o daejo rishaya pharai lamsoknani bage Sir Jagadish Deborma phai tongo tabu jotona yafa khorab lai bone lamsok lai no phai di jotona phai ke yafa khorab lai no tai chini o panda o chung bono risha yafa rei borom yafa lai nai sir no o jarana yafa rei ro je mani kama sangai ro wallet untung money bag untung chabi untung camera hood untung je manai ro gangkeba chinoro em komol kolai sana ro ya fari faidi je nai tung nai bo haino bina ro no na faidi Jotonano Chabani Hambai Yaparo Tini Tipra Mothabai Kabokja Kasha Kotor Lukukuthum Panda Estabal Dokharabo Ono Puliano The promotory chairman, His Highness Bubagra, Tinini chief guest, Pachim Bangoni, Hamro Sikkim Party president, the former captain of Indian football, Borongram, Bajum Bhutiaji, President, the promoter, Chief Executive Member of ADC, Taijotto Yemro, Damsoa Achuk Tongai, Borom Ganandrok, TWF, Tipra Women Federation, Kendra Committee, President Tai, Bini Logisong, YTF, YTF no Bubagra Bishas Kraye, Tinini Mo, Lukokothom Panda, Amono Management Kanyani Hinai, Daito Yafaja, YTF Ronoba Ampuya, Sherok Januga, Bolipore, Tipra Mothani Jotto, Warriors, Dharmanogami Civil, Sabrumni, Jotto Amchani Final, Boko Kaham, Tako Kaham, Chhatro Jubok, Karmochari, Rajya Arokha Doptorni, Officers Kormi Brindo, Rajyani Daittoban, Bibhinno Sangbadik, Media Person, Agartolani, Sodi Nagorik Brindo,
ছাত্র যুবক সকলকে ত্রিপুরা প্রথার পক্ষ থেকে অশেষ অশেষ আন্তরিক অভিনন্দন এবং প্রীতি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বোবাগ্রা সারা বাংলা বাই কিসার সাদি হলেই বোবাগ্রানি পারমিশন নবই বাংলা বো কিসার সানাই কপ বরফ কিসার সানাই তাহলে পুকুরো কপ তো করক সারা নাংলিয়া তাবক যত ত্রিপুরা সারা গোয়ান চোক্কা মহাও থাঙ্গানি হিকাই হা সাকাও থাঙ্গই তংনানি কাইসানো লামা ম লামা ওংখা পৃথক গ্রেটার ত্রিপুরা লেন ত্রিপুরা হাসকেল অ্যাচিভমেন্ট খাইবাই আছেন তোরা যতক্ষণ পর্যন্ত ত্রিপুরা হাসকেল তেই কাছা ত্রিপুরা সাকবান এরিয়া বড় খবই গ্রেটার ত্রিপুরা লেন খাইবাই আছে জোড়া চিনি ওরা থাঙ্গানি কোনো লাভা করে বলিভাবে আজকের এই সমাবেশ গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডের পক্ষে পৃথক ত্রিপুরা ল্যান্ড রাজ্য গঠনের পক্ষে যতক্ষণ না পর্যন্ত ত্রিপুরায় নতুন করে আলাদা ত্রিপুরা সানের জন্য গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড গঠন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ত্রিপুরা প্রথার লড়াই থামবে না। আমাদের এই লড়াইকে কেউ রুখতে পারবে না। যিনি মত চবে না কেন কাশুই বেড়া মত চবা ত্রিপুরা সাপ বসানি চবা মত চবা লাই বোবানি চবা মত চবা হানি বসা ত্রিপুরা সাপ ভাঙানি চবা মত চবানো চান সাকসেস পাখা যায় জোড়া কাইসা ত্রিপুরা হাসতে কংগ্রেস সিপিএম অন্যান্য জাতীয় দল বিরোধী খাইবারি পড়াব ত্রিপুরা সড়ক চবাক রায়ে ন্যূনতম তারক ত্রিপুরা রাজ্য 49তম সংবিধান সংশোধন ক্রায় স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন ক্রাইকা আপ্লুত অনেক ক্রায় তারক অনেক সোনা তারক অনেক বরফ চিনি বরফ আগুকা মজর আমার তাই কোনো কেউ না করে পাড়া পাড়া ছাত্র যুবক কাজাক বড় পোশাক কাজাক আম তামুক লাস্ট কোপ ফাঁসানো ছাড়াই তিনি আরো ফাইনাল ছাত্র যুবক কর্মচারী বিশেষ খাই ঘুরিরক তাই শিখলারক নরকাই সালো ননি পোখাও স্লোগান ত্রাংখানি পাড়া পাড়াও নো স্লোগান বেরিয়ে নো গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড নো রেস এই স্লোগানটি সারা রাজ্য শিখলারক চমক লেখা আনতে কেন্দ্র সরকার কম্পেল নয় বাধ্য নয়। আজকের এই সমাবেশ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অবশ্যই পৌঁছে গেছে। এই সমাবেশ ইঙ্গিত দিচ্ছে এই সমাবেশ রাজ্য তথা কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের নিকট একটা সমাচার পাঠাচ্ছে আগামী কিছুদিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে ভাবতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুভব করতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকারকে এই রাজ্যের ভূমিপুত্র ত্রিপুরাসাদের অস্তিত্বের স্বার্থে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড কিভাবে ত্রিপুরায় চালু করা যায় এই বিষয়ে ভাবতে হবে। আশা খাই না কিনারক ছাড়াই কেমন কমান তম আসল অংশীত কেউ এসে হাই হাই অরফ হাইনাই বলেই বদল শিখরা বদল ছাত্র যুবক কর্মচারী যন্ত্রণার পাই ফেলাইয়া চমানি চিবাই ইয়াফারে আলকঙ্গ মুথাক্কা ত্রিপুরা মাথা আয়োগ লক্ষণ গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড ডাকির মানান্থম বোবাগ্রা আয়োগ লক্ষণ খোলকা। Jagadish Debarma, Borangnang Chairman TDLD Sano Belekhe Hambai, Nangkuk Mani Kok Sini Do Pharong ni Bagai Saiklang Mani Bagai, Ang Tabuk Jaraya Khanai Kisakok Naruk Nani Bagai, Chiniti Pramothani President Borangnang Sir BK Rangkolno, Sarno Lam Sogo Chini O Daezo Tai Jaraya Pharong Kok Kisa Naruk Nani Bagai, Jeng Jotono Saimano Chini
Vijay Kumar Rangkol Sarangkha bini sikla jarana ya farjak dofani bagai bini tabukni o chakra umorno bo bocini dofani bagai ya fari dongo haidi kai chungja tana ya fa khorab lai bono lamsuk lai no Sar Vijay Kumar Rangkol bono chini daijo lamsoko tai ang risaya fari bono chini o pandawo borom ya farna bagai ang chini volunteer no koi Zatono Ambai Chubai Taitini Zepainai Hansal Sampani Zatono Kakaham Tini Chinihu meeting ni Tripramotani Programo Kuilana Chantini Chairman Maharashtra Pradut Kishore Manikono Kham Rivo Tayoro TTA Disini Chairman CM Deputy CM EM MDC Captain MDC MLA ex-MLA ex-Deputy Speaker of the Assembly Taitini Oro Guru Mothani Okra youth wing ni ground tremendous labor by tini agote organized crime angka kita ibu kawang personalities tomo tini Meghalaya ni Assam ni kainai ground lo jengka kahabibo tai juda artist lo joto lo kahabibo namok jara sok kaya kotongko sini khobor mote amaro biang brau nai bayong itongka butero khobor kanabo keone bro mia simi oro pai tukha ugrauno ambonugo kanabo Mai mui chanari rogo asubida karoi or kujan nai botomo. This is the part of life of struggle. I came across years together, remaining most of the time without food, without accommodation, without security. This is a part of struggle life for downtrodden people. Let me also share in broken English, because we in Tripura have to accept the situation roll on our body against our own will. Today, we are so blessed and grateful for the inspiration which had come from our beloved Chairman Tripramotha Maharaj Pradut Kishore Maniko of his only one slogan of Thansa. The Thansa is oneness. Unity is there, unity also, united there, but oneness. In oneness, we have no differences. Today, if I do this pain, entire my body is pain. My tooth say, I cannot go. The entire body cannot go. This is an example I have learned from someone who also suffered from the minority people in the world. We have read, we have witnessed, we physically, practically, we have suffered numbers of days, and we were humiliated. We could not stand up. It should not be mentioned like today's.
where the people who were fighting for years together, if they are taken backward, it will be a curse for our present generation. So we require blessing from Almighty God also. Whatsoever you worship, it may be you, Muhammad, any other goddess of your own scripture, you have to call faithfully. Unless you are faithful and you are dedicated, practically, physically, it is very, very difficult. It is a remote to achieve your goal. Today, I wish, as we have come across various difficulties, at the point of death, no medicine, no treatment, when we have to walk several miles together without transport, sometimes we have to hide ourselves, disguise our body from the attraction of the intelligent people. We have to do so many chances, so many activities. Therefore, kini ang jotono koinani muchungo, mainly the younger, the youth, you are the future. Merau na chini future. Merau kaham ke chini aim object na merau sinai lang na. Most of the time, you are striving above your elders, above your senior. It is a mistake. It is a mistake, I tell you. Whatsoever you have to do, you must do very humbly. Unless you understand, you respect your cause, you will be a failure. You will have no achievement in life. And one more appeal to all the young people. How many of us are free from drugs? The drugs itself have exploited our future. The drugs has exploited, damaged our career, especially in the Northeast. In the Middle India, there are crores of people. You don't identify if there are 10-20 lakhs of drugs addicts. But in Tripura, in our ADC area, we are quite small in numbers. We can easily identify the drugs, peddler, drugs, people, those who are destroying our future. Now many young men, women, they are involved already. They are unable to come out of the drugs addiction. Therefore, ang the youth tomato, ang youth left right. I even threatened the government in 1968-69. I announced in the Tripura, we have Tripur Sena. The Tripur Sena, I have trained almost 600 people. For 15 days, in some jungle, we had almost 160 balls of rice we have consumed. What I told them is, we will tell the state government, unless you pass the constitutional right, constitutional safeguard of the 6th schedule of the Indian Constitution, then the Tripura Sena will have its separate parallel government in the state. We will take Home Department, we will take Revenue Department. Abo ang 68-69 no, Rajya Sarkar no, yung Tripura Sena kray puro, apo yung humki mari, yung apuro kray 2,000 Tripura Sena kaka, training mari kachung, chanani, tonani, jotor komchung training liway, pangnani ro, poksanani ro, নিজেই সিনিয়র সম্মান ননিরো যিনি বুমা বুফানো হামদানি বাগাই যিনি আমানো আই লাভ ইউ মাদার হিমানিরো যে মাফ করুন তিনি সিনি শিখলারো মহারাজ পাইখা 100% খরচ বড়িব কিন্তু মেরামে কমন জামুন যদি dirty disobedience তাই নারানি কোনো লাইন করে ওখানে Jompuddin, Chief of Maya, Apura Rajya Sarkar, Nitin Chakraborty was the Chief Minister.
we straightly told the governor that we will be bound to force parallel government, parallel administration, taking the whole and revenue. So the state government was included. They could not take decision. They have invited numbers of time negotiation. We said we have only one. We need survival constitutional. About the Mapayo, about population wise, what is your future? What is my future? Now the honest of your crisis, this is a Juan road. Sikh la Klainero. Your future is dim, your future is zero. Whereas I have how Nayo, around a senior of Tonka, Saboni Posta, Naya. Boy, Logan Haway, Barbakino, look like Marimo. That's a practical. Bakata, you have to rectify your standard, you have to study, you have to review your future and your fighting style. Tini, Narawni, Samumbai, youth row, Tini, Hazar Paroi, Bula, Sarai, student, Torkomachari, বিভিন্ন section of life of Haithra. Tini discipline This is also a proof. You have to continue with the same discipline, same system. Going state of Brahmani party. Thank you. So I am asked to conclude my speech. Once again, I thank everyone. Although our time is constrained, I thank everyone. God bless you. Have safe return to your own house safely. God bless each one of you. Thank you, sir, for your valuable speech. That was a short item by Digital Media Communication Unit. Any item that you have, please. Takuktai kapanai bukusang, tahu Digital Media Communication Unit ni di Pramotani gan song first launching tahu baru launch kai ni. Siring kai kunjur kekruk kai joto no omno kisah kenawai di.
Thank you. Elai hanbay. Payako, emo Greater Tripura Land, song number 1 long sangka. Hayo hai. Second number song. Amno hayo long style punai sangka wo boron paro. Yama hobile takora bukoro.
the Triplaland song. Theme song no resabui thanai rogno. Sini buku Ruby Munasrin. Sini taku Sekang Debroma Dai Maning Debroma no. Hai Boli Bagaya big round of applause. Manai. Sini kita Triplaland Manai. Ini sai Kalangka sini Bubagra. Zoto takuk tai bukuk semua hasil gana abad lani je bisiro bhai musi tonglero lama khura tongko bisiro hamani jeng tai srapsa dukro nyawai satu nyawai tai srapsa bisiro tonglai gangkai belai sakunai hai Zoto Patara tongai tabuk tai bukuk semno bisiro faide Bubagra kok salari tai chalia tabuk we have been waiting to listen to Narozotor Saimano tabuk kok sanai sini buskalo the resurgence of indigenous people. Omno tuye, sono sai kanari nai, botai ke buya, but one and only, Siri, Deputy CM, Oliver Sar, Yamakarate. Bono Bohainu, sini volunteer, bukuk song, Risa Baikai, Lam Sokti. Jotono Balai Hambai Dini Sini Astabulni Historic Moreniwan Kuilano Bubagrano Kulumungya Padai Ani Boktan Bonan Jengnan Musungo Ambaya Paruchini Oro Pai Manjak Painai Borom Ganan Baichung Butia Jino Teichini Jotto Titi Edisini Chairman Chief Executive Member Honorable Executive Members MDCs Chini Party President Sir Bijoy Kumar Rangkolloban very special thanks in Musungo Teichini TWF YTF TISF the Warriors Joko Paimangan Painai Axel Sampani Bakukte Bukuk Songrokro Ani Jovani Chibaya Parai Antini Kok Kisisano Sanai Takukro Dini je mato Jeng Astabol Moidano Jono Soba Klaidomo Mo Astabol Moidanunka Chini Maharaja Rukni Korai Khamani Nokla O Korai Khamani Nokla O Dini Bochen Chini Maharaja Ruk Khorom Kawe Kotok Keporok Himmani Awas Daku Chini Kunjuo Dongo Dakugrok Chini Bubagrason Oro Je Himmai Korain Himmani Abahai Dabuko Chini Bukungo Jip Hai Dongo Dakugrok Hiaba Dini Mo Astabol Moidan No Swami Vivekananda Moidan Swami Shipka Haite Zengoro 5 তারিখ নভেম্বর পারমিশন নাই মানে
জনসভা খাইনান বাগে কিন্তু চিনি পারমিশন গ্রাহ্য খাইয়াই বরক চিন পারমিশন রেলি আইছে শুধু অবয়া ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ফাইনানি বুনুং রুবই আয়ান নর লুহা কবর কবর বাই গাট হই বরক মাত্র চিন পারমিশন রেলিয়া যেমন নরক মুখনা বিভিন্ন জায়গাও যখন স্কুল টান্নানি বাকি সাইট দङ সাইট ফর স্কুল সাইট ফর সিপিএম সাইট ফর এসএফআই মানে হয় সাইট ফর বিজেপি হিনার উপর কাই দন মানে হাইতে আবনি বাকি তিনি চিনি মঞ্চ পর্যন্ত উল্টানি মাথাকা চিনি মহাও দাখুগ্রগর চিনি কোপ টিকি নিয়ে মোস্তাবল ময়দান যখন স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান খাইনান নাইপুরো जों जतनो चिनिक्लाय गावो खाइमांला खनै तारपरे चिनि কক बिकिलिया बर स्वामी विवेकानंद मयदान स्रामगा किन्तु खाथिना जेरै दाखुगो जों जदि थामसा दंगाय ग्रेटर टिप्रालेन तुबै फाइगाय चिनि हानो केबो सेगि माया ने हानो जों बिगि दंगाय बिनि बागै चिनि थामसा नांगौ दाखुगो जों पथारा दंगे दिनि आरो गोबां बर তিনি মাস গেদিং নাই তাবুক বরক মুনিলাই দङ বুবাগ্রা প্রতুত কিশোর বলে গ্রেটার টিপ্রালেন তুই মন নাই দে গ্রেটার টিপ্রালেন সম্ভব নাই দে আ বরগ আগি গায় কমরে ঠিনি থকক জাগো তাবুকাই জি থাবাই রে বাইকা রামপদজি রেবতী মোহনজি পাতালজি থাবাই গা বরক অমিত শাহজি হিমায় চীনে তিনি খবর চালিয়ে দেব এবং আজ জিরক সাওয়াগে যদি এডিসি নির্বাচন বিজেপির এডিসি দখল খাইমাকাই অর টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল খামুং नै आं रामपदजी संग सारान मुचुंगो दफा निनि बिजेपि फाइबा बाय योगो दफा कलर मानि निनि बिजेपि फाइबा बाय कक्रे যদি ধরন হাইন কক গায় সারা ভারতবর্ষ যদি তিনি বিজেপি সরকার দেব কোন রাজ্য যদি বিজেপি সরকার গরিব গায় বড়গারো রাং রহরিয়া দেবা তাই তিনি সবকা সাথ সবকা বিকাশ রে এডিসি তে টাকা দেওয়া হচ্ছে না সবকা সাথ সবকা বিকাশ যদি হয় এডিসি তে টাকা দেওয়া হতো টাকা বন্ধ করে দিয়েছে ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসে আমরা স্যালারি দিতে পারবো না এই কি তাদের সুশাসন যারা বলছে ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা প্রতি ঘরে সুশাসন করছি আজকে আপনারা প্রশ্ন করুন যারা মিথ্যা কথা বলছে ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেট হচ্ছে 26,800 কোটি টাকা এডিসি কে মাত্র তারা 619 কোটি টাকা দিয়ে বলছে আমরা আর্থিক নৈচৈ করছি যারা আমাদের একটি ব্লকের সমান পয়সা দিচ্ছে না তারা কি করে আমাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিতে পারে জনগণ এক নয় 50 বিরুদ্ধে জবাব পারে নাই বর্ণ মা ফুরুক নাই যে বিজেপি বাউতা ক্লায়ে ত্রিপুরা রাজ্যের বর্ণ থকক বাংলা বিজেপিরা যদি মনে করে আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আগে সিপিএম পার্টি বলতো আমরা ইনার লাইন পারমিট দেব ত্রিপুরা রাজ্যে 1993 সালে পার্টি সিপিএম পার্টি ক্ষমতায় আসার আগে টিপ্রাসাদের ললিপপ দেখিয়েছিল তারা বলেছে আমরা যদি বামফ্রন্ট সরকার গঠন করতে পারি ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা ইনার লাইন পারমিট চালু করে দেব 20 বছর 25 বছর পেরিয়ে গেছে বামেরা ইনার লাইন পারমিট চালু করেনি শুধু নির্বাচনের সময় কিছু আলু দিয়ে ভর্তা দিয়ে চাল দিয়ে ডাল দিয়ে শারীরিক ন্যায় বরফ বিতরণ করে টিপ্রাসাদের কিনতে চেষ্টা করেছে আর তাবুক বাহিনী বিজেপির টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল রিনানকক তিনি রিয়া দাখুক এইমস এর মতো হাসপাতাল গড়বে ত্রিপুরায় 4.5 বছর পেরিয়ে গেছে এইমস এর কথা তো বাদ দিন মহকুমা লেভেলও তিনি বড় হাসপাতাল চিকিৎসা নভাবে থুই দङ শুধু জিবি হাসপাতালে রেফার করা হচ্ছে রোগীর মৃত্যু হচ্ছে আইএলএস হাসপাতাল ধামো চিন বড় লক্ষ লক্ষ রাম খরচ খাইয়ে
তিনি আরো বরফ থিলেই মাতা দাখুর আমকি সুশাসন যারা সুশাসনের কথা বলছে শিক্ষা ক্ষেত্রে আমি বলবো লেখাপড়ার ক্ষেত্রে কি করছে তারা সকাল বেলায় রুটিন বেরিয়ে আসছে বিকেল বেলায় রুটিনটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে শিক্ষা ক্ষেত্রে আপনারা দেখুন প্রাইমারি স্কুলে একজন করে মাত্র শিক্ষক আছে কয়েকশোটি শিক্ষক বিদ্যালয়ের মধ্যে এটা কি আপনাদের সুশাসন যারা প্রতিকারে সুশাসনের কথা বলছে রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখুন যাই রাস্তাঘাট ছিল গ্রামে সবগুলি ভেঙে গেছে সবগুলো চুরমার হয়ে গেছে তার মেরামতের পয়সা আমাদেরকে দিচ্ছে না এটা কি সুশাসন যারা সুশাসনের কথা বলছে বিরোধী দল আজকে আক্রান্ত বিরোধী দলের এমএলএ পর্যন্ত রাস্তার মধ্যে তাকে পেটানো হচ্ছে পুলিশ এফআইআর নিচ্ছে না এটা কি সুশাসন যারা সুশাসনের কথা বলছে যারা বলেছিল ক্ষমতায় আসার আগে যে ত্রিপুরাও বিজেপি ক্ষমতাও থাইকায় ফিক্সড পে ওয়ার্ড কামারিছিলি নাই কিন্তু আমি আজকে বিজেপি বন্ধুদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি ফিক্স পে দূর খাইনা তো দূরের থাক যারা ফিক্স পে কমপ্লিট খাইয়ে 5 বছর লাই থাকা বরছে ঠিক মতো তিনি বেতন জায়গা মদে সুশাসন তিনি বাগাই দাখুরক তিনি বুবাগ্রাও ভাইজাত যিনি আলটিমেটেন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ও গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড কোন জাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয় বিশেষ করে বাঙালি অংশের বন্ধুদের যারা বুদ্ধিজীবী অংশের মানুষ আপনাদের আস্তাবল ময়দান থেকে আমরা এই বার্তা দিতে চাই আপনারা যখন নোয়াখালী দাঙ্গায় বিধ্বস্ত তখন ত্রিপুরারা আপনাদের আশ্রয় দিয়েছে ত্রিপুরারা আপনাদের বস্ত্র দিয়েছে ত্রিপুরারা আপনাদের জায়গা দিয়েছে আর আপনারা আজকে আমাদের হারিয়ে যাবে লুপ্ত প্রায় আমাদের ত্রিপুরা ছাড়া যখন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবি তুলে তখন আপনাদের অনেকেই বলেন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড এবং বুবাগ্রার দল সাম্প্রদায়িক আমরা সাম্প্রদায়িক নয় আপনাদের বলছি যদি এই এজেন্সিতে আর্থিক প্যাকেজ দিয়ে অধিক ক্ষমতা দিয়ে যদি ত্রিপ্রাসাদের রক্ষা করা যায় তাহলে আপনাদের প্রশ্ন করছি বাংলাদেশি হিন্দু বাঙালি 2 কোটির মতো আছে আপনারা কেন সেখানে অধিক ক্ষমতা নিয়ে থাকতে পারলেন না আপনারা কেন এই পারে আসলেন রংধারিব প্রশ্ন আপনারা সেই পারে থেকে যেতে পারতেন আপনারা কেন এলেন এখানে তাই আমরা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবি তুলছি আপনাদের ক্ষতি করার জন্য না চিনি চিনি শাসন মান নাই অবশ্যই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড এবং এটা কেউ বিরুদ্ধে না আর সুশাসনের কথা বলবেন না সুশাসন ছিল তা সাথীদের যিনি বরফ তিনি রং ফেলে যাগেই তম কোন বিচার করে তিনি অরণরক ভিডিও নাই খেলা বাইচুং কুটিয়া যে ওরা অসুবিধা তিনি মকল পর্যন্ত তিনি মুক্ত ইচ্ছি কনাং মুখা বিনগানা আছুগে তি প্রাসাদ পূজাগো রেপ খাইজাগো এফআইআর পর্যন্ত না থাকিয়া তিনি বিন্দুলাল চাকমা বিশ্বজিৎ দেববর্মা আমার বুথার চাকমানি ওরা আগরতলা শহর মুক্তি স্বরূপ যিনি ত্রিপ্রাসাদিনী বেতন নাহারা থাকলে পর্যন্ত রোড বাই সুব্রত জাগো ওর তারও অংশে যিনি মহারাইতে তিনি বানিয়েছে তিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নামে আপনারা মনে করবেন না এই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমরা দাবি করছি যিনি থাং তঙ্গান বাগাই তাকুলো ও হাও যদি বসাই তঙ্গানি গাই যিনি বাগাই যিনি আলাদা স্টেট হুড নাম নাই বুবাগ্রানি মুক্তই বুবাগ্রানি কলমতে ত্রিপুরা মোথা ওয়ারিয়ার জমি আন্দোলন মচবা দিল্লিও তিনি নরেন্দ্র মোদী যিনি কুঞ্জব থাকি সবই নাই মোদীজি ওর 17 তারিখ ফাইনাবো দাবো বীর বাগিয়েছেন 12 তারিখ রেখা আবন বাগিয়েছেন যিনি চবা যিনি থামসা জন্য তিনি আস্থা বলো সাকসেসফুল খাইয়ে जों जेपी नड्डा नरेंद्र मोदी फुनुक मांखा ত্রিপ্রাসারক আগরতলা ভাই হাত লেখা তিনি আছে এবং 2023
निर्वाचन प्रसारक पाइजागलिया बीजेपी दं कांग्रेस दं सीपीएम दं ताखुरो जों प्रसारक खुमानी सिजागा আমাদের আর কোন পার্টি কিনতে পারবে না আমরা টাকা খাবো না আমরা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড চাই যিনি শাসন কায়েম খাইনাनै মনে বাগিছে जों ভোট নাই তাখুरो बिनि बागै आंखौ कलम सालिया যিনি যত फाइनाय वारियार संनो ग्राम ग्राम थाङै गामि गामि थाङै যিনি যত ताखुक दै बुकुक संनो তিনি যারা फाइबानिया रगो तागति प्रामथाव जारा जुगदान खायगवा ताखुक दै बुकुक संनो कमरेड रगनो रामपदजी संनो रेवतीजी संनो जी यागारै ती प्रासाङा सोंने नरो गायते ते प्रासाङ गायते ते प्रासाङा जे थामसा ने जे ग्रेटार त्रिपुराल्यान्ड दोबनाय तागो दै बुकुक जतरो पाइफाया हामबाया बारै आनि कोगा मरन मुथाक्सिरे ती प्रामथाय ग्रथो बुगाग्राय ग्रथो बेलाय के हामबाय जिनि सारनो दाबो जों हायनो हाय ताइ काइसा ताइ थाइसाको one more speech one last fight दिनै जोंनो गोसगां फाइसाय खारि फैनाय जिनि one of the most popular leader Tripura Hari जिनि तापुगोक्रा Member Kumar Jamatia. Now Simon of Sabo. Sir, please come on the stage. Pokok sana segang sini suara gorsa ini kaisa announcement to. Hello. Kaisa important saklai bong. Ambasa Noimal ni Kagra Moni Tripura ni Khoroksa Chinoro Okra Chakra Chini Stage Untologo Puni Dol Kamasaga Achuki Tongka Puni Logesong Village Committee ni Chairman Nipendra Tripura Jadi Okran Krai Tongka Stage Untologo Puni Logeno Fai Dolok Langna Bagai Angkoinai Take a announcement Nepal Nondo Tripura ni Khoroksa Boromi Parts Kamazak যদি বকেবো পার্স মানে টকাকাই আ পার্স ন চিনি থানি ফাই জমারি ফাই বাকি কই নাই পার্স বিসিং রাং 500 টাকা দङो তাই ফুটো কাংসা দङो যতন হামবাই দলক হামনা দংবাই উইলানো যে হাজাল ছাম্পানি ফাইনাই Jilti Rada Fani, Beast of Fani Takuk Buhurok, Angborogno, Ani Bukhabai, Ani Paipaya, Padla Hamai Maro. Ami Sokolge, Duturande Agato, Amra Bayu Burakami, Oses Osem Tonnobar, and Namaskar, Yaman Kotsi. তিনি জন যতনে সাইমানো অবকাইসা সেকেন্ড রেলি দুইবার আউটলজন গ্যাদারিং খাইকা রেলি খাইকা উইলানে সাই ও সেকেন্ড রেলি সবচেয়ে কঠোর সবচেয়ে কবাং जों लुखा उइलाना हामबाय रगो जिनि हाबु बांग्रा जिनि प्रदय किसु मानिक बाहादुर नो जिनि नगराय बाइजन बुतियाजी जिनि फुटबल प्लेयर नो जिनि बिकर आंखल परमगना बिकर आंखल जगदीश देवर्मा जिनि डेपुटी सीएम मनोचंद्र जमातिया अनिमेश देवर्मा डेपुटी सीएम जिनि दाचित्य देवर्मा Tejodo IM, MDC, Rejim Sikani, Presiden, Rural Deborma, Sopra Deborma, Murini Bodolin, Tejot Tanano, Ani Baibiya Khatuma Hambaya Baro. Jung Saimano, Chini State Good Marani Bagai,
Kedal raja mana di bagai senang uthanca. Ang aibok sama tanggo cinta fani bisingo tabok fano ini punno raja seperti steno अनेक गुण हम ये तंगो ini piaba ini moras netrite moras tui phangbai ang khagago shot korago 80% sini dibalan gel dibantu hamda utabo abo sini praman jenggawan sini dorkar sing total hastam mana hangkalai dibalan gelat mana hangkalai sing tamu dorkar sini tamu dorkar angkadago jatagini dorkar puya sentamu dorkar sengkhansa unity sabje project unity namochen amaদের মধ্যে একতা দুই নাম্বারটা বলছেন না স্যাক্রিফাইস ত্যাগ স্বীকার বা খাইনেছেন খানসা স্যাক্রিফাইস ত্যাগ স্বীকার বা খাইনেছেন जेबो त्याग सिगार खालामनाया सेक्रिफाइस खालामनाया जों दिप्लान मानिया चिन्ता भावो जों त्याग सिगार मा खालामनाय सेक्रिफाइस मा खालामनाय नांगो थै मारिनाय नांगो फासि मारजानाय गोजों चिन्ता भा बोथांजानाय दा कायसा दिनै बिसियाजों हामजागो मातावनाय लाभ हम dapat keringai, prem keringai, sengkan sangmaya, senglago thangja, senglago balabasa, prem, हम dapat tongnang mai sini bisingo, हम dapat keringai, sini to kamu thangja dia. Teka jenis paling important, seng takwai takut, bukumai bukuk, seng mana kalai. Forgiveness, sini bisingo, hamdangni bisingo, khansani bisingo, seng nakar mani, belai kokotor. Forgiveness, belai kokotor, seng mana kalai nai. Sini bisingo, walai mana, pulai mana, tolai mana, homai mana, kintu, manus matri pun flayo, orang masih pun flayo seng. Sini ubul lo jeng mana kalai nai, ani takut lo, ani bukhok lo, jeng mana kalai nai. Forgiveness, jeng nakar mani keringai, sini to paham jam jatya, jeng mukti maya, takut bukhok, ang mutu makha, ang sai pharo, ang silong mo thang silong porego, abra jeng tin bas karai. Jeng trago kai thang trag mudo kai thang jeng paso padan cerai bodor pul pai lai megalai ha thang no hodi pore 11 thang khoro suno check khai bega police ra jeng trag kai thang ke bo check khai bega khoro driver no borok check khai ga driver no borok rang sanga Kang saka, daya babu, ki bepar, daya basago, are bepar da, kaya lap nai. Megale tugle, edisi area tugle, amra tax diom lage tax. Kita ni bepar, ho, koto tax nai, kaya lap nai. Wansa daya basago, amra tax diom lage tax. Edisi hak hagara tax barugo. Ranggarogo, aku nak berkat hukumka. Di perahu haino, edisi tong bilang, suka tak mau hayo dia, nengkang ni megalaya go, edisi dia tangkai, ranggarogo, tax marogo, wijam tangkai tax marogo, edisi dia tangkai hak tangkai, sini orang kai, di perahu hangkai, pulang mau dah. Sini medisi, orang medisi, tam pernah tak? Prai 20 bosor sekarang, ang bekat nangka, ane bekat tak ruk, aku bekorok.
tahu election final 2-3 mas pore election ngai sino borok tahu final rang lu phunuk nai sakil lu phunuk nai nok ni nai hai ni nai sino final lu phunuk final takut bukerok অবচিত অধিকার লোক রামনাদি লোক টাঙ্গি নাই চাকরি নাই বল ছাড়াই চাকরি চিনি অধিকার কংগ্রেস খাইবে চাকরি মান নাই সিপিএম খাইবে মান নাই বিজেপি খাইবে মান নাই তাও তিনি আইপিএফ খাইবে মান নাই কথা খাইবে মান নাই তাও তিনি সরকার নেই 20,000 Kungkai berat ST sakri bagian post tahu 20,000. Oh cini rai, cini odika. Lawat kaham minat cini odika, tui kaham mungan cini odika, mau kaham tangan cini odika, sakri cini odika. Oh cini mantu isi. Cini kama thani nana jauh cini. Cini kaboro cina lup hai. Sibam khai di sakri bandai. BJP kaya jakri mana nok orang ya? No. Oh tin odika. Jakri nadi, nok nadi, rau nadi. Oh tin mantai. Anu mata kubu kerok. Oh yang san mosogo. Tahu kan jodoh tanjang naik ha. Sini bihisem mahamdar lainai, mana kar lainai, sacrifice makanya, tiag makanya. Mungkin itu angka kau sini maras netete. Tidak ikon, tidak habu badan ini, boleh netrite, boleh leadership. Bisitu dia sini, nahor mungkin goal, oh sukses naik, mana naik, oh kok sayang kaya naik, jatuh nak hambai, tuh mereka. Belai ka hambai, tabu siang, sini orang paisa, paisa putiasa, kok sana sekarang, sini Digital Media and Communication Unit ni, tayo kaisa special item toko. All documentary films on the struggles of the Bruce, the struggle of the Bruce in Tripura. Belai ng kumain documentary. Professional growing, ramana jona khatomaya. Chini buru jati shoma mode, chungwa ha chenamle ha. The Bruce have suffered the most. They have gone to Mizoram where they are not looked after as first citizens of the state. Maya katanya ha, Maya katanya hayasi. Lekwala na Kristo. Requested Mr. Amit Shah. I met him 3 times on this, and I have told him that please keep the poor people in our own state. Over 3,000 Blue refugees from the relief camps in Tripura blocked roads between Bostra. The royal sire Pradyut Dev Burman is visiting the displaced Blues who are continuing with their indefinite and road blockage. Notably, Pradyut Dev Burman has Dev Burman demanded that displaced Blues must be accommodated in Tripura. The poor people should be given financial package. The poor people should be given land with pattas and land also to do the agriculture. The poor people who are going to be settled should be settled in clusters with schools and primary health centers. The poor people should be given money to construct a house. একটাই লক্ষ্য আমাদের ভারতবর্ষ আমাদের সমাজ যদি তৈরি হয় আমাদের কাঞ্চনপুর যদি তৈরি হয় সেটা আমাদের স্বামী বিবেকানন্দ Thằng này phải đóng lên nào bạn? Người này kìa.
बाहर निकालने के लिए। आज अगर अपने अब्बू को पिपरा में रखना है तो क्या हम एक दो ऑर्गेनाइजेशन जो कंचनपुर में बैठा है उससे परमिशन ले? जब बांग्लादेश हम लोग त्रिपुरा आया था हम लोग से परमिशन लिया हमें जाने हम लोग को गारंटी दिया है, लिख के साइन करके दिया है। अब आप अपना गारंटी पूरा विशेषकर महाराजा त्रिपुरा का भी मैं अपने हृदय से बड़े मन से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज इसको आज हमारे ग्रुप को और यह कम्युनिटी को 600 करोड़ का पैकेज मिला है। इसके लिए एक मैसेज गया है कि अगर हम एक हो जाएंगे तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बेलाय बेलाय के हामबाय जों साइमानो बुबागा दंखाय जोंनि बेबाग जों मानाय गेदा त्रिपुरालेण्ड मानाय गेदा त्रिपुरालेण्ड मानखा जोंबो गोथां दंनाय फारिसोङासो रायलायलिया ताइबायसो बरनो या बखरलायै जों जोंनि बायतां बुदिया सानरि होनलायनाय and I request जोंनि former MLA Bisuketu Sarnamo Sini Baicang Butia Sarno, Lamsogui, Sini volunteers of by Bono Risani, who Bonos Teso Tumani Bagoy. Long live! Bajang Butia long live! Bajang Butia long live! Bajang Butia Tini Mega, Tini Maskater Lamsogo! Bajang Butia Ayok Lotum! Bajang Butia Ayok Lotum! मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोग का, मैं छोटा भाषण रखूंगा, लेकिन जो भी बोल रहा हूं आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। मैं आज इधर सिक्किम से त्रिपुरा आया और एक ही कारण से मैं आज इधर अगरतला में हूं। वो कारण है कि मेरा सपोर्ट बुबागरा और त्रिपुरा मोदा के लिए मैं सपोर्ट करने के लिए आया हूं। बुबागरा को मैं 25 साल से जानता हूं। इनका राजनीति में आने के आगे से हम दोनों का दोस्ती है और बुबागरा आज राजनीति उनका चौकी के लिए नहीं, पैसा के लिए राजनीति नहीं कर रहा है। बुबागरा राजनीति कर रहा है तो आप लोग के लिए कर रहा है, त्रिपुरा के लिए कर रहा है। त्रिपुरा में आप लोग ने देख लिया है, काफी नेशनल पार्टीज ने आके चला लिया त्रिपुरा को। अभी 2023 में 2023 में रीजनल पार्टी का मौका है और ये रीजनल पार्टी आप लोग बनाएगा, त्रिपुरा मोदा चलाएगा त्रिपुरा को। और मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं, बुबागरा त्रिपुरा मोदा सभी सभी कम्युनिटी जितने भी जनता त्रिपुरा में है सभी के लिए काम करेगा, सभी के लिए विकास देंगे। आप लोग हर समय लास्ट कितना साल से देख रहे हैं नेशनल पार्टी। अब क्या चाहता है कि त्रिपुरा दिल्ली से चलाए, अब चाहता है कि त्रिपुरा कोलकाता बिहार से चलाए। अब चाहता है अगर त्रिपुरा चलाना है तो त्रिपुरा का ही पार्टी, एक रीजनल घर का पार्टी जो आप लोग के लिए प्यार करता है, आप लोग का इश्यूज ले सकता है, वो पार्टी चलाना चाहिए। मैंने इंडिया के लिए 16 साल फुटबॉल खेला हूं, 11 साल तो मैंने कैप्टन किया हूं और मैं बहुत गौरव हूं, मैं प्राउड एक इंडियन हूं। ये हम प्राउड के साथ बोल सकते हैं, हम इंडियन हूं। साथ साथ हम एक प्राउड नॉर्थ ईस्टर्न भी हूं। उसके बाद
उसके बाद हम एक ट्राइबल आदमी भी हूँ और सिक्किमीज भी हूँ, तो इसीलिए ट्राइबल लोग एक सच्चा ईमानदार के साथ वो लोग काम करता है। तो इसीलिए 2023 में 2023 में आप लोग असल परिवर्तन लेके आना चाहिए। असल परिवर्तन ये नहीं कि खाली असल परिवर्तन, जो परिवर्तन सबके लिए सच्चा के साथ परिवर्तन करे, सबके साथ लेके सब भाषा को लेके काम करे, वो असल परिवर्तन आप लोग मिलके लेना चाहिए। तो मैं पूरा उम्मीद है, बुबागरा जी बोल रहा था 40 सीट लड़ रहा है, तो मैं 2023 के बाद मैं देखना चाहता हूं। उन्होंने मुझे वादा किया, गारंटी दिया, वचन दे दिया कि 40 में से 40 जीत रहा है, और मैं पूरा आप लोग 2023 के बाद एक त्रिपुरा में रीजनल पार्टी होगा, क्योंकि मैंने भी जब लास्ट 3 साल से मैंने एक अपना पार्टी दोस्त लोग मिलके सिक्किम में किया, हम लोग सिक्किम पार्टी, वो भी रीजनल है। क्योंकि रीजनल पार्टी क्यों चाहिए? क्योंकि रीजनल पार्टी ही आपका राज्य का, आपका इश्यूज, आपका दुख का, आपका सुख का रीजनल पार्टी ही देख सकता है। तो मैं पूरा उम्मीद करता हूँ आप लोग सब एक साथ मिलके एकता होके सारा त्रिपुरा मोदा को 2023 में जिताएगा। इसके साथ साथ मैं सबको धन्यवाद। हम भाई long live! Long live! Long live! Long live! Long live! Long live! Bubagra ki! Kaisa announcement? Jara chini mark ni fatara tomai ono koinai. Tabuk chini bubagra koksara thang tongo. Chini bubagra koksara segang jotono mat bisingo phaye. Jotono hamna bagai koinai. Chini volunteers ono koinai. Jara fatara tomai ono jotono mat bisingo dana bagai. Hambai. Tabuk jara sopai kya? Ini je borok ni kok nani bagai singo zaro. Hailai mani amno kok nani bagai tabuk jara sopai kya? Fataro je tomai rok joto bisingo phai pai di. Bubagra lam somno bagai tai tang sagan bai bono lam somnoi Rumi Manik tai segang no stage of high gan krato bai kai bubagra hanai bono lam sok di.
सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, मैं भी बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। अचुक्ति अरे गुंडा छोड़ा दे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। आज मुबागरा थोड़ा शांत से बोलेगा, लेकिन थोड़ा बोलेगा, दिल का बात बोलेगा। आप लोग सब बैठ जाओ। आ चुके, आ चुके, आ चुके। जो रास्ते में है वहां में को भाई दी, भाई दी, भाई दी, भाई दी, भाई दी। ये आपका अस्तबल ग्राउंड है। बाहर रास्ते में क्या कर रहे हो? अंदर आओ भाई दी, सब इनको लेके अंदर आओ। ये आपका अस्तबल ग्राउंड है। भाई दी, भाई दी। सब लोग आ जाओ। Angkul lawan norok nu khulung mas kang ya faro khulung का। यहाँ पे बहुत लीडर्स हैं, डेप्यूटी सीएम है, अपना बीके रामखोल है, चेयरमैन जगदीश बाबू है, ईएम्स है, एमडीसीज है, बुरुई बदल है, वाईटीएफ है, मोथा का लीडर्स है। मैं आप सबको सबसे पहले चिबाई बोलना चाहता हूँ। चिबाई या फरो। आज अस्तबल ग्राउंड से मैं सबसे पहले अपने दोस्त बाईचुंग भूटिया को थैंक यू बोलना चाहता हूं। पहलाई पहलाई नो हम भाई बाईचुंग भाई, आपने एक बात ठीक कहा। ये जो फाइट है ना, आपका दोस्त प्रद्योत माणिक्य बुबागरा, ये फाइट मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं। यहां मैं आप सब लोगों के लिए मैं फाइट कर रहा हूं, अपने लिए फाइट नहीं कर रहा। यहां में मीडिया भी है। मैंने सुना है कि दिल्ली से भी मीडिया आया है।
भाईचुंग, अपना त्रिपुरा का इतिहास थोड़ा बता देता हूं आपको। हमारे संग आज जब हिंदुस्तान में आजादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है 75 साल का, 75 साल में हमको क्या मिला? आज हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास जमीन में पट्टा नहीं है, अलॉटमेंट पावर नहीं है, हमारे पास स्कूल है लेकिन स्कूल में टीचर्स नहीं है, हॉस्पिटल बनाया गया है, डॉक्टर्स आया है लेकिन दवाई नहीं। आज अगर कोई तिपरासा को ट्रीटमेंट कराना पड़े तो जीबी हॉस्पिटल का जमीन में सोना पड़ता है या फिर बेंगलोर, वेलोर, चेन्नई, दिल्ली जाना पड़ता है, कलकत्ता जाना पड़ता है। 75 साल आजादी का अमृत महोत्सव, क्या हुआ है ये 75 साल में? क्या हो गया है हमको? क्यों इतना कमजोर हो गए हैं? जिस जगह में 1000 साल तक आपका राजा ने आपके इस जमीन में हानि पुसाने शासन किया, आज अपने ही जमीन में हम लोग गरीब होकर भीख मांग रहे हैं अपना ही अधिकार के लिए। क्या हुआ? क्या है वजह? थानसाकुरुई, एकता नहीं। एकता रहता तो आज ये राज्य आपका होता, आज ये सिस्टम आपका होता, लेकिन कुछ नहीं। थानसाकुरुई, आपने ब्रू का वीडियो देखा, 23 साल तक ब्रू को कंचनपुर में रखा गया, क्या मिला? मंत्री बहुत था, एमपी बना, एमएलए बना, मंत्री आया, तिपरासा को क्या मिला? क्या मिला? यहां में मीडिया है, आप लोग बोलते हैं चलो पलटाए, कोई बोलता है चलो उल्टाए। मैं सच बात बोलूं? सच बात बोलूं कि नहीं? सच बात बोलूं? पार्टी बदल गया, नेता वही है। पार्टी बदल गया, कॉन्ट्रैक्टर ना वही कॉन्ट्रैक्टर है जो सीपीएम का अमल में था, आज बीजेपी के अमल में है। कॉन्ट्रैक्टर ने झंडा बदल दिया। पार्टी बदलने से तिपरासा का प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। आज ये बुबागरा आपके लिए फाइट कर रहा है, 10,323 के लिए मैं फाइट करता हूं तो लोग बोलते হবে না, 10,323 টিচারে কেউ দিন আপনি সাহায্য করতে পারবো না। कोशिश तो कर रहा हूं, दिल्ली जाकर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपना रुपया देके फाइट तो कर रहा हूं, कोशिश तो कर रहा हूं। जीतेगा मालूम नहीं, कोशिश तो कर रहा हूं, दिल से कर रहा हूं। ये नेता लोग, ये राजनेता लोग इलेक्शन के पहले 2018 में क्या बोला? हाँ, चाकरी पावा जावे, रेगा 340 टाका रेगा होवे। क्या बोला? मिस कॉल करो, चाकरी पावा जावे। 7 पे कमीशन। जनजाति मोर्चा ने बोला स्टेट काउंसिल। आज कुछ मिल रहा है आपको? कुछ मिल रहा है? यहां में बहुत लोग हैं। बांग्लादेश कैसे बना? जब पाकिस्तान ने बोला उर्दू आपको लिखना पड़ेगा, आपको बांग्ला बोलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। आज सीबीएसई का स्क्रिप्ट में आपने कहा है कि तिपरासा बुकुम्बारा लोग अपना मन का लैंग्वेज में आप स्क्रिप्ट में लिख नहीं सकता है। आप क्यों डिनाई करता है हमको? हमारा जो अधिकार है क्यों
अधिकार बनाए नहीं किया? क्यों? और हमारा ही नेता लोग आज मेवाड़ ज्वाइन किया है। मेवाड़ 4.5 साल मंत्री था, ऋषिकेतु आप एमएलए था, धनंजय आप एमएलए था, कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि पावर आपके पास नहीं है। पावर संविधान के पास है और वो संविधान हुकुमबारा के लिए नहीं लिखा गया है। इसके लिए मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, अगरतला के बीच से मरेगा लेकिन फाइट करेगा। ये जो मीडिया पूछते रहता है आपने एक बार अलायंस करबे कि करबे ना, कितना बार बोलूं, कितना बार लिख के बोलूं फेसबुक पे? अगर जिष्णु काका के संग कहीं खाना खाया अलायंस हो गए, एयरपोर्ट में किसी से मिला अलायंस हो गए। अरे भाई, अगर आपको अलायंस करना है ना तो बुबागरा को कुछ मत दो, मेरा 13 लाख पिपरासा को कुछ दे दो, बुबागरा अलायंस कर देगा। नहीं दिया तो 2023 में आप भानसा का पावर देखेगा। देखेगा कि नहीं देखेगा? देखेगा कि नहीं देखेगा? हाँ, ये लोग आज यहां में, मैंने पहले भी बोला, पार्टी बदल गया। आपका नेता लोग पार्टी बदलता है लेकिन जाति के बारे में बात नहीं करता है। और एक एलिगेशन है जो मेवाड़ ने पहले बोला, अपने अनिमेश ने बोला, अपने जगदीश बाबू ने बोला कि बोले प्रद्योत मानी के तो हिंदू विरोधी छिलो, एक समय ये एलिगेशन था। अरे जो त्रिपुरा सुंदरी को ये परिवार ने, ये माणिक्य परिवार ने त्रिपुरा सुंदरी बनाया, सुरक्षा किया अपना जमीन का। हम मां मंगल चंडी का पूजा करता है, लेकिन यही परिवार ने मिशन कंपाउंड में चर्च के लिए जगह दिया। यही परिवार ने गेदू मियां और शुजा के लिए मस्जिद बनाया। यही परिवार ने यहां में बुद्ध मंदिर बनाया। आप बोलते हैं प्रद्योत कम्युनल है। मैंने आज तक धर्म के नाम में, मैंने आज तक किसी के टीका को देखकर, किसी के दाढ़ी को देखकर वोट नहीं मांगा। मंदिर मस्जिद का पॉलिटिक्स आपने किया है, हमने नहीं किया है। पिपरासा देना जानता है, छीनना नहीं जानता है। इसके लिए अपने हां में आज हानि पुसा नीचे है। आज अगर हमने ग्रेटर पिपरालैंड डिमांड किया, अगर आज हमने अपना अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिमांड किया, तो बोलता ना केन डिमांड करे, टाका निये नाओ, टाका निये नाओ, टाका मंत्री हो जाओ, एमपी हो जाओ, अधिकार डिमांड करो ना। क्यों? एमपी बनने से कुछ होगा? होगा? वो अपना एमपी क्या कर रहा है? हाँ, सो रहा है। वो काला चश्मा पहन के बैठा है। मंत्री बन के क्या होगा? ग्रेटर त्रिपुरालैंड चाहिए, ग्रेटर त्रिपुरालैंड चाहिए, और किसी के खिलाफ नहीं। ये परिवार ने आज तक सबको प्यार किया है। हम रविंद्रनाथ टैगोर का इज्जत करते हैं, जगदीश चंद्र बोस को हमने इज्जत दिया। आज भी मेरे बहुत दोस्त हैं जो बंगालीज हैं। आज भी यहाँ में हमारे बहुत परिवार के लोग हैं जो मणिपुर से हैं। आज भी यहाँ में मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, बंगाली, बुद्धिस्ट है। हमने ऐसा धर्म का राजनीति ना किया है, ना करेगा। इतिहास गवाह है कि जब से ईडीसी में मोथा का सरकार आया, हमने
एक बंगाली फैमिली को भी अटैक नहीं किया, बंद नहीं किया, रास्ता नहीं रोका, हमने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। ये तिपरासा का कल्चर है, हम लोग वायलेंस नहीं चाहते। ऐसा राजनीति सस्ता राजनीति है, हमको ऐसा राजनीति नहीं करना है। हमको आपको चाकरी देना है, हमको आपको अधिकार देना है। और मैं यहां में सब बुकुंबारा को बोलना चाहता हूं, आप अब मैं मोदी जी जैसा बड़ा इंसान नहीं हूं, वो आके यहां में बोलेगा 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, इतना क्षमता तो नहीं है। लेकिन मैं सब बुकुंबारा को बोलना चाहता हूं, आप लोग अब एसडीएम ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन डालो पट्टा के लिए, पट्टा के लिए, अलॉटमेंट के लिए। एसडीएम ऑफिस में जाकर आप लोग अब अपना अर्जी दो, अपना डिमांड करो। तिप्रामोथा 2023 में आएगा ना, तो सब बुकुंबारा को अलॉटमेंट और पट्टा देगा। बुबागरा आपको ज्यादा नहीं दे सकता है, इतना रंग नहीं है मेरे पास, लेकिन एक बात है, आपको प्यार बहुत करता हूं, आपको प्यार बहुत करता हूं, और आपको बेच के तिपरासा को, महाराजा वीर विक्रम का आत्मा को, महाराजा किरण विक्रम माणिक्य का आत्मा को बुबागरा धोखा नहीं दे सकता है। मैं मर जाऊंगा लेकिन तिपरासा को कुछ दे के जाऊंगा। और यहां में मीडिया लोग, यू कीप ऑन टॉकिंग, आप लोग बोलते रहते हैं महाराजा को तो सीएम बनना है, महाराजा को तो एमपी बनना है, मंत्री बनना है। मैं आपको एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूं, सबके सामने बोलना चाहता हूं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने सब छोड़ दिया। मेरा माँ 78 का है, अकेला कलकत्ता में, मैंने आज तक शादी नहीं किया, परिवार नहीं बनाया, आज भी यहां मैं अकेला हूं। आराम से दिल्ली में, कलकत्ता में, लंदन में, अमेरिका में रह सकता था, यहां मैं आपके संग आपके लिए फाइट कर रहा हूं। बनना चाहता तो आराम से, हमको बहुत ऑफर आया, बीजेपी का, कांग्रेस का, सबका ऑफर आया, आराम से एमपी बन जाता, दिल्ली में बैठ के रहता। लेकिन आज भी एक बिना कॉम्प्रोमाइज करके आपके लिए क्यों फाइट कर रहा हूं, क्यों फाइट कर रहा हूं? प्यार करता हूं आपसे, नेतागिरी नहीं करता हूं। और इस बार मैं आपको बोल रहा हूं, सब तिपरासा को, पुरुई को, बुमा को, हमारा सेकला को, सिकली को, यहां में एमडीसी से, ईएम से पैसा ऑफर करेगा आपको ये लोग। अगर आप लोग ने दोफा के साथ धोखा किया ना, आपने दोफा के संग धोखा किया, तिपरासा आपको घर से निकाल के मारेगा, आपका घर चला। मैंने अपना माइंड मेकअप कर दिया है, जीतेगा तो हमको सुनाई नहीं पड़ता है, जीतेगा तो, हारेगा तो, लेकिन इस बार वन लास्ट फाइट तक करके रहेगा, वन लास्ट फाइट, वन लास्ट फाइट। और हमने किसी से भीख नहीं मांगा है, पूरा जिंदगी सिर्फ 2 महीना बाकी है, पूरा जिंदगी किसी का नौकरी से करने से अच्छा है, किसी का गुलामी करने से अच्छा है। जिंदगी में एक बार अपना जाति के लिए, अपना तिपरासा के लिए फाइट करो। हमारा तिपरासा के पास पेट में खाना नहीं है, भीख मांगने लगा हम लोग, जमीन है लेकिन नौकरी नहीं है, हाँ है, पट्टा नहीं है। कितना दिन तक हम लोग तिपरासा लोग ये करते रहेंगे? कितना दिन तक आप लोग ऐसे ही रहेगा? 75 साल हो गया, कब तक हम लोग ऐसे ही बन के रहेगा? यहां में यूथ है, सब लोग बोलते हैं यूथ अपना खून दो, मैं बोल रहा हूं खून नहीं, थानसा लाओ। पहले तिपरासा बनो, पहले जमतिया, देवबर्मा, त्रिपुरा, रियांग, उच्चोई, काइपेंग,
त्रिपुरा नहीं, पहले तिप्रासा बनो, 20 का 20, चकमा, मग, सब लोग एक हो। एक होगा तो कुछ मिलेगा, एक नहीं होगा तो ये डिवाइड एंड रूल चलते रहेगा। इस राज्य में रेप हो रहा है, यहां में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहां में डेमोक्रेसी खतरे में है, गणतंत्रता खतरे में है, और ये लोग बोलता है राजा खराब है। मानिक बाबू 25 साल तक यहां में राज किया, पूरा इंडिया में मार्केटिंग हुआ, मानिक बाबू के पास घर नहीं। अरे नेशनल मीडिया, आप गांव जाकर देख के आओ, मानिक बाबू के पास घर नहीं है वो ठीक है, हमारे तिप्रासा का भी घर नहीं है, कच्चा घर में रहता है, उसका क्या किया आपने? बहुत खेलवाड़ हो गया। ये तिप्रामोथा पार्टी नहीं है, मूवमेंट है। ये तिप्रामोथा नेता बनाने का मशीन नहीं है। ये तिप्रामोथा 13 लाख तिप्रा को सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस से बचाने के लिए, जस्टिस के लिए है। और मैं आज अस्तबल मैदान से ऐलान करता हूं, आई चैलेंज कि अगर दम है तो प्रद्योत विक्रम मानिक्य को गिरा के दिखाओ, हमको खरीद के दिखाओ। अगर आप बुबागरा को खत्म करना चाहता है ना, तो हर तिप्रासा बुबागरा के सामने रहेगा। और अगर आप तिप्रासा को डिनाई करना चाहता है ना, तो सबसे पहले बुबागरा गोली खाएगा। तिप्रासा के लिए बुबागरा मर जाएगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं जाएगा। थानसा का मतलब क्या है? थानसा का मतलब है एकता। अगर आपको थानसा चाहिए ना, तो मेरा बात मानोगे? मेरा बात मानोगे? सुनो यहाँ, एक मिनट यहाँ, हम आपको एक चीज दिखा रहे हैं। हाँ, आपको करना है, सबको सुनो, एक मिनट यहाँ सुनो, सबको सब लोग एक उंगली लो, एक हाथ लो, ऐसा करो, 2 उंगली लो, 3, 4, 5। अकेला लड़ा ना तो हारेगा। अगर हम लोग एक हो जाए ना, कोई पावर नहीं है इस देश में हमको हराने के लिए। इसको थानसा बोलते हैं। सब खड़ा हो जाओ एक बार। मैं एक चीज करने वाला हूं जो आज तक नहीं हुआ, ठीक है? सब लोग चुप, सब चुप। अपना हाथ दिल में रखो, आंख बंद करो और सिर्फ 30 सेकंड, 30 सेकंड के लिए अपना हाथ, अपना तिप्रासा, अपना देश के बारे में सोचो। 30 सेकंड।
कैसा लगा? कैसा लगा? सुकून मिला ना? शांति मिला ना? अगर आप 30 सेकंड तक अपना हाँ के लिए सोच सकता कितना शांति मिलता है। सिर्फ 2 महीना बाकी है, ऐसे ही करके अपना हाँ के बारे में सोचो। 2 महीना तक ठानसा रखो। 2023 में टिप्रासा हिंदुस्तान को दिखाएगा वी आर रेडी टू फाइट एंड नॉट। चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ। अगर चीनी हाँ चीनी शासन चाहिए ना तो सबका साथ सबका विकास नहीं, पहले बुकुंग बड़ा कारनार पुंग का विकास करो। मैं देखना चाहता हूं यहां से यहां तक क्या पावर है, ठीक है? तब यहां से यहां चीनी हाँ, वो पीछे में आवाज नहीं देना। चीनी हाँ, चीनी हाँ। अब यहां से चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ। दोनों बराबर है। अब यहां में सब टिप्रासा के 20 का 20 कम्युनिटी, हिंदू, मुसलमान, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सब हिंदू, बंगाली, मुसलमान, मणिपुरी, चा बागान, सब लोग एक आवाज में चीनी है, चीनी है, टिप्रासा, टिप्रासा, टिप्रासा। बराबर ना हम भाई, धन्यवाद। खुलूंगा इस announcement को बरम गणां खगेंद्र त्रिपुरा, बरम गणां खगेंद्र त्रिपुरा कमामानी तिनी स्टेज उगलगा फाइसक पैका पुनी लगेसा रमेश त्रिपुरा न कइनाय तिनी स्टेज गानाव फाइ बन ना फाइना बागै जो तो फाइनल रखो बलाई बलाई ना हापाई रो नरकनी मालखुंग सालकनाय रखनो नरक कई साजादी जे आसक मालखुंग दवई सालकनाय नांगिया पिरक पिरक खाय द नगो का हाप पिरक खाय सगैनानै दांनाय आबनि बागै जों जो तो मालखुंग सालकनाय रखनो जों कयो जे पिरक पिरक खाय द मालखुंग सालकै थानानै बागै ते मालखुंगो गाय थक दंनाय बर' कलेजनि मालखुंग सालकनाय रखनो गारि ओभारटेक खायावै पिरक पिरक खाय जत तनाना पिरक पिरक खाय थानानै बागै जों कमिटिनि गै कयजो सप्तम कुमार जमातियानि मानिबेग मानखा जदिबो सप्तम कुमार जमातिया खरां खनाय तंखाखाय स्टेज साकाव फायै आनि थानि बुनि पार्सनाव तलांना बागै आं कयनाय सप्तम कुमार जमातियानि मानिबेग मानखा आनि थानि फाइसक बायदिया सप्तम कुमार जमातियानो कयनाय स्टेज साका फायै आनि थानि पार्स लांथाना बागै पुनिचरण मौसमनि पार्स गमाजाक मानखा बुनि पार्स बहायनो आनि यागो पुनिचरण मौसम जे पार्स गमाजानाय
ani yago fai buni pars na fai bagi koinai Shisudev Tripura buni driving license type parts Mankha Mr. Shisudev Tripura kono koinai buni parts driving license o stage saka faina bagai joto volunteer sakni bagai kaisa saklaimo ang koinai joto volunteer sakno joto sini o pandao fainai joto tak porjonto sini volunteers rok kono pamani bagai joto no orangni kaham jai jaigar horbai asa porjonto sini volunteers rok keu phono thainai oi Motor ang koinai sini TWF white joto volunteers rokno joto fainai rokno jai jaigar borokni malku mutha thongi asa porjonto borokno o jagani kaham kurunga baikului borokno o jagani rohanuk bagai ang joto sini volunteers rokno koimongar rokno Ada hai announcement Sumit Kumar Liang ni pars kemaza kebu jadi mari tong kagai ani yago rupanya bagang koinai Sumit Kumar Liang ni parso rang prai 3,000 ni motor tunggu aman saya rang kebangkuk tunggu buni driving license PAN card joto driving license tunggu jadi kebu mari tong kagai ani yago fao rupanya bagai koinai Shisudev Tripura ni pars kemaza bangka Shisudev Tripura jadi khenai tong kagai stage sakau phai boni parsona phai bagai koinai Koroksa bukuk jongni pars mangkha boni parsno stage sakau phaina bagai koyo Koroksa bukuk jongni boni pars ko pink color ni pars rang 200 taka moton tonggo Halo